versículo 16. Despacio, leamos juntos. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. 주님의 은혜와 사랑 가운데 이렇게 새롭게 2020년 새해를 주님께서 허락해 주셨습니다. Por la gracia y amor del Señor, el Señor nos permitió una vez más un año, ¿verdad? 여러 가지 건축이라든지 여러 바쁜 일정 가운데서도 이 새해 첫 말씀이 너무나 중요하다는 생각이 들어서 많은 기도를 했습니다. He orado bastante porque siempre la primera palabra del año nuevo es importante, ¿cierto? 그리고 올 한 해 우리 교회가 붙잡고 갈 표어가 되는 이 말씀을 전해야 되겠다는 그런 생각을 하고 오랫동안 준비를 했습니다. Además, durante mucho tiempo he preparado el sermón porque el sermón de hoy es el lema de este año. 2019년 교회 표어가 뭐였죠? ¿Qué cosa era el lema del año 2019? 열심을 품고 주를 섬기라. Fervientes en espíritu sirviendo al Señor, ¿verdad? 열정이라는 단어로서 주제로서 시작을 했습니다. Con el título La Pasión empezamos el año pasado. 그리고 그 말씀대로 많은 분들이 함께 행해 Y 주셨고 conforme a la palabra ustedes también 그- hicieron 그리고 그 apasionadamente. 열정이 또한 건축으로 또까지 이어졌습니다. Y la pasión se continuó hasta la construcción. 하나님 앞에 감사할 뿐이고요. Solamente no me queda más que agradecer a Dios. 올해 교회의 표어가 되는 말씀은요. La palabra que se hace el lema de este año, 여기 보이시죠? ¿pueden ver aquí? 그라시아입니다. Gracia. 그리고 표어 말씀이 산후안 capítulo 1 Y la versículo palabra de este 16. año, San Juan 1:16. 그래서 올해 교회의 표어는 하나님의 은혜가 충만한 교회가 되자라는 Por 겁니다. lo tanto, el lema de este año en nuestra iglesia es ser una iglesia que pueda estar llena de la gracia de Dios. 우리 개인의 신앙에서도 하나님의 은혜가 가득 차 있으면은요. Porque en cada fe de la persona, si es que está llena de la fe, 정말 힘있게 신앙생활을 할 수가 si 있어요. está llena de la gracia, entonces fuertemente puede llevar la vida cristiana. 마찬가지로 Del mismo modo, 교회도 la 마찬가지입니다. iglesia sería lo mismo, 모든 ¿cierto? 교회가 은혜가 충만한 게 아니에요. No todas las iglesias están llenas de la de la 그런데 gracia. 은혜가 충만한 교회가 되면은요. Pero si uno es la iglesia llena de la 다른 gracia, 교회의 모범이 되고 더 힘있게 주님 앞에 쓰임 받는 교회가 됩니다. puede ser ejemplo a muchas iglesias y puede ser más utilizada. 그래서 하나님의 은혜를 많이 받는 것이 중요하고 Por lo tanto, es muy importante recibir mucha gracia de 그리고 Dios. 그 하나님의 은혜는 아무에게나 주어지는 게 아닙니다. Y la gracia de Dios no se da a cualquier persona. 우리가 은혜 받을 만한 삶을 살아야 Tenemos que 하나님께서 은혜를 llevar 주시는 una 거죠. vida que merece a la gracia para que Dios nos dé esta, ¿verdad? 하나님의 은혜가 ¿Qué 무엇입니까? cosa es la gracia de Dios? 사전적인 표현으로 치면 Según la palabra del diccionario, 예수님으로 나타난 하나님의 선물이라는 el 뜻이 regalo 있습니다. de Dios que se manifestó por medio de Jesús. 예, 우리는 영원한 지옥에 갈 수밖에 없었던 죄 많은 영혼들이었습니다. Nosotros éramos espíritus que merecíamos ir al infierno. 무비보셋이 표현했던 것처럼 Como Mefiboset dijo, 정말 죽은 개 같은 나 같은 자였습니다. ¿por qué miras a un perro muerto como yo? 평생의 죄를 물마신 같이 죄를 지었고 Nosotros éramos pecadores que cometíamos el pecado como bebiéramos el agua. 이 죄로 말미암아 영원한 지옥에 갔어야 Por 마땅했는데 causa de este pecado merecíamos ir al infierno eternamente. 하나님이 사람이 되셨어요. Pero Dios se hizo hombre 나 같은 죄인을 위해서 죽어주시기 위해서 para morir por mi pecador. 하나님이 사람이 되셨고 Dios se hizo hombre 나 같은 죄인을 위해 y por 죽어주셨습니다. mí ha muerto. 그것이 은혜잖아요. Esto es la gracia. 예수님으로 말미암아 받게 되는 은혜. La gracia que se recibe por medio de 우리는 Jesús. 구원받을 때 그 은혜를 받았습니다. Nosotros al momento de recibir la salvación recibimos esta 그런데 gracia. 오늘 말씀이 뭐라고 됐어요? Pero ¿cómo dice la palabra de hoy? 은혜 위에 은혜라겠죠. Gracia sobre gracia, 예, ¿cierto? 구원도 은혜로 된 La 것처럼 salvación se recibió por medio de la gracia. 신앙생활도 마찬가지예요. Igualmente la vida cristiana. 하나님의 은혜가 매 순간 우리에게 함께하지 않는다면요. Si la gracia del Señor no está con nosotros en cada momento, 우리는 하나님의 은혜 없이는 entonces nosotros sin gracia del Señor, 사실은 하루도 살 수 없는 en realidad ni 사람들입니다. un día podremos vivir. 그 은혜가 마음에 가득 차 있는 La 사람은요. persona quien tiene la gracia plenamente en su corazón, 반드시 바뀌게 되어 있어요. ciertamente se cambia. 그래서 그 은혜를 받기 Por lo 위해서 tanto, para recibir la 우리가 gracia, 어떻게 해야 되는지 ¿cómo tendremos que hacer? 그리고 그 은혜가 우리에게 주어졌을 때 Cuando la gracia sea dada, 우리의 삶이 어떤 변화들이 매일매일 나타나고
경험하게 되는지 ¿Qué cambio se manifiesta en nuestra vida? 이것을 먼저 생각해보고 Vamos a pensar primero sobre esto. 그리고 교회도 마찬가지예요. Y la iglesia también sería lo mismo. 오늘 설교의 내용처럼 Como el título, o sea, como el contenido del sermón de hoy, 우리 개인도 마찬가지고 cada uno de nosotros también sería lo 그래도 mismo. 우리가 그 말씀대로 행할 수만 있다면 Si nosotros pudiéramos andar conforme a la palabra, 반드시 우리 꾸스코 교회는요. ciertamente la iglesia de 이 Cusco 2020년 하나님의 은혜가 충만한 en el 교회가 año 될 거예요. 2020 sería una iglesia llena de la gracia de 그래서 Dios. 이것을 한번 생각해 보도록 Por lo tanto, 하겠습니다. vamos a tener un tiempo de pensar acerca de 먼저 esto. 우리의 마음 가운데 하나님의 은혜가 가득 차게 되면 Primero, cuando nuestro corazón se llena de la gracia, 여러분들 구원받고 나서 가장 큰 변화가 뭐예요? ustedes después de recibir la salvación, ¿qué cambio más grande tuvieron? 예수님께서 나를 위하여 죽으셨다. Jesucristo ha muerto por mí. 그 보혈 피로써 Por la sangre preciosa, 나의 과거 mis pecados 현재, pasados, presentes 미래까지 y futuros. 모든 죄를 영원히 용서하셨다. Todos mis pecados sean solucionados 그 eternamente. 사랑과 은혜를 딱 깨닫는 순간 Desde el momento que comprende esta gracia, 여러분들 그 은혜를 깨달으면 어떤 변화가 cuando 먼저 uno 일어나요? comprende esta gracia, ¿qué cambio trae? 나 이제 미래죄까지 다 사했으면 Como mis pecados futuros están solucionados, 이제 죄 조금씩 적지 voy a ir cometiendo el pecado poco a poco. 그런 생각이 들어요? Hay personas que piensan así. 아니면 O 이런 큰 은혜를 받은 내가 yo que recibí una gracia tan grande, 이제 죄를 멀리하고 me alejaré del pecado más. 예전에 살았던 그 죄의 삶을 내가 버려야 되겠구나. No volveré a cometer la misma vida de antes. 이 생각이 드는 게 정상이죠. Es normal tener esta mente y este 마찬가지입니다. pensamiento, ¿cierto? Después de 구원받은 recibir la 이후에도요. salvación. De la misma manera, 자기가 받은 구원이 어떤 구원이냐? después de recibir la salvación, uno piensa cómo es la salvación que uno ha recibido. 그라시아 디오스. 이 정도로만 생각하는 구원 그렇게 생각을 했다면요. Si tomaron esto solamente gracias a Dios, 쉽게 안 변해요. entonces fácil no se 또 죄에 cambia. 넘어집니다. Va a volver a caer por el 그런데 pecado. 정말 그 은혜가 마음에 깊이 깨달아진 사람은 Pero la persona quien comprende la gracia en lo profundo de su corazón 나에게 이런 딴그런 살바시온을 허락해 주다니. dice a Dios, Dios quien permitió una salvación tan grande para mí. 그러면 첫 번째 변화가 Entonces el primer cambio que trae, 은혜는 죄를 이기게 하는. la gracia hace ganar el pecado. 찾아보겠습니다. Vamos a buscar juntos. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9 versículo 13. Daniel capítulo 9 versículo 13. Leamos juntos. Y conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. 자, 이 말씀을 자세히 보면 Si vemos detalladamente esta 다니엘이 palabra, 이스라엘 백성들을 책망한 말씀입니다. es la palabra como Daniel ha reprendido al pueblo de Israel. 우리의 죄악을 떠나고 주의 진리를 깨닫도록 우리 하나님 여호와의 은총을 간구치 아니하나이다. Está escrito, no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. 이걸 쉽게 표현하면 Si expreso mejor acerca de esto, 여호와의 은총, 여호와의 은혜가 있으면은요 cuando hay favor de Dios, la misericordia 죄를 떠나게 된다는 겁니다. puede alejarse del 근데 pecado. 이스라엘 사람들은 그걸 원하지 않았던 거예요. Pero el pueblo de Israel no deseaba 하나님의 esto. 은혜를 구하지 않았던 겁니다. No buscaba la gracia de 그런 Dios. 하나님의 은혜를 구하지 않았기 때문에 Ellos como no buscaron la gracia, 죄를 떠나지 por lo 않았고 tanto no se alejaron del 그렇기 pecado. 때문에 진리의 말씀도 깨닫지 않았습니다. Por lo tanto no pudieron comprender la palabra de verdad. 그래서 이 말씀에서 또 알 수 있는 것은 Por lo tanto, otra cosa que podemos conocer por medio de este 하나님의 은혜가 versículo, 충만한 사람은요 una persona llena de la gracia de 죄를 Dios 떠나게 되고, se aleja del pecado 말씀이 잘 깨달아져요. y puede comprender mejor la palabra. 주의 진리를 깨닫도록이라는 말씀처럼 Dice, para comprender tu palabra, ¿no? 그래서 이 하나님의 은혜가 얼마나 마음에 차 있느냐 Por lo tanto, ¿cuánto uno está lleno de la gracia de 그래서 Dios? 죄를 이기느냐 아니면 죄에 무너지느냐에 달려 있는 겁니다. Esto es, depende de aguantar el pecado o caerse por el 그래서 pecado. 우리 매일매일 Por lo 기도하는데 tanto, nosotros todos los días en la oración 저희 주님의 그 큰 사랑과 은혜를 매일매일 잊지 않도록 도와주십시오. tenemos que decir, Dios, ayúdeme para no olvidarme de esta gracia. 항상 은혜를 붙잡고 살 수 있도록 Dios, 도와주십시오. ayúdeme para que yo pueda agarrar la gracia. 그 기도를 매일매일 해야 Todos los días hay que hacer este tipo de 은혜는 oración, 죄를 이기게 porque la gracia hace ganar el pecado. 그 은혜는요 Además, la gracia 마음의 평강을 줘요. trae la paz del corazón. 여러분들 구원받고 신앙생활 하다 보면요 Ustedes llevando la vida cristiana después de recibir la salvación, 마음의 평강이 깨질 때가 너무나 de 많아요. vez en cuando la
la paz del corazón se rompe, 그저 ¿cierto? 내가 신앙을 갖고 있다는 이유 하나만으로 핍박을 당하기도 하고 Solo por la razón de tener la fe soy perseguido. 구원받은 그리스도이기 때문에 참아야 될 일이 너무나 많고 Por ser cristiano hay muchas cosas que aguantar. 때로는 여러 가지 사건과 여러 가지 환난과 어려움 때문에 Tal vez por muchas persecuciones y tribulaciones, 마음의 평강이 무너질 때가 la 많아요. paz de nuestro corazón se derrumba. 내가 깨달은 이 구원의 은혜가 얼마나 큰지를 생각하며 Pero si es que pensamos qué tan grande es la gracia de la salvación que yo he tenido, 단지 구원받았다는 거 하나만으로 solo por la razón de ser salvo, 하박국 선지자가 그러잖아요. como Habacuc dice, 나는 외양간에 소도 없고 이것도 없고 저것도 없고 저것도 없고 무엇도 없고 yo no tengo nada prácticamente, 다 없는데 no tienen nada, 단 구원해 주신 그 은혜 하나만으로 pero 나는 기뻐할 수 solo 있다. por la salvación que tengo me alegro. 그게 평강이거든요. ¿Esto no es la paz? 그래서 은혜가 가득 차면 Por lo tanto, cuando uno está lleno de la 매일매일 막 스트레스도 많이 받고 여러 가지 막 gracia, 평강이 깨지는데 entonces fácilmente la paz se rompe, ¿no? 그 은혜를 생각하며 Pero si es que pensamos en la gracia, 마음의 평강이 이루어집니다. se cumple la paz en nuestro corazón. 찾아보겠습니다. Vamos a buscar juntos. San Lucas capítulo 1. San Lucas capítulo 1 versículo 28. San Lucas capítulo 1 versículo 28. Leamos juntos. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. 자, 은혜를 받은 자여 평안할지어다. Está escrito: Salve muy favorecida, bendita entre las 그래서 mujeres. 이 은혜, 하나님의 은혜를 생각하고 은혜를 붙잡고 사는 그리스도인은요. El cristiano, quien piensa en la gracia de Dios, 아무리 세상의 폭풍과 바람과 비바람이 몰아쳐도요. a pesar de la tempestad y el viento del mundo, 예, 예를 들면은요. por ejemplo, 와, 어제 막 무섭더라고요. ayer me dio un poco de miedo, 그죠? 막 ¿cierto? 부르르르 꽝꽝꽝꽝꽝. Porque el relámpago caía. 구원 안 받은 사람들은요. Los que no recibieron la salvación 이제 죄 때문에 por el pecado, 밖에 나가기 겁날 거야. seguramente tendrán miedo de salir. 물론 그리스도인도 두려움은 Obviamente 있겠지만 los cristianos sí tienen temor, 그래도 막 그런 폭풍과 있던 무엇이 있든 그리스도인은요. 그래도 평강이 있어요. pero igual tienen la paz, 맞죠? ¿cierto? 네, 그게 평강이거든요. Esto es la paz. 그리고 또 이 마음에 이 은혜가 가득 차면 있잖아요. Además, cuando uno está lleno de la gracia, 이 봉사할 수 있는 힘이 생겨요. tiene fuerza para servir, 이 구원, 이 봉사는 구원받은 이유에 하는 겁니다. porque el servicio se lo hace después de recibir la salvación. 달란트와 은사는 달라요. Talento, don son diferentes. 달란트는요. Talento 태어날 때부터 타고나는 겁니다. es algo que tiene uno desde el 여기 nacimiento. 어떤 사람 태어날 때부터 운동을 잘하는 사람. Por ejemplo, hay personas que saben hacer bien el ejercicio Otro 사람은 desde el 태어날 때부터 nacimiento, ¿verdad? 이 목이 좋아가지고 목소리가 좋은 사람도 있고. Y hay personas que desde el nacimiento tienen una buena voz. 어떤 사람은 막 만드는 걸 잘하는 사람도 Hay 있고. algunas personas que saben crear bien las 그리고 태어날 cosas. 때부터 갖고 타는 것은 달란트입니다. O sea, lo que tiene desde el nacimiento es el talento. 근데 은사는 달라요. Pero el don es diferente. 은사는요. El don 구원받은 그리스도인들에게 다 줍니다. se lo dio a todos los cristianos que recibieron la 주님의 salvación. 그 큰 사랑을 깨달으면요. Después de haber comprendido el amor tan grande del Señor, 아, 나 같은 죄인을 주님이 구해주다니. que el Señor salvó a un pecador como yo, 아, 나는 주님을 설 수 있는 게 뭐 없을까? ¿no habrá algo que yo pueda hacer para el Señor? 휴지라도 하나 Por lo 주고 싶고. tanto, recoger al menos un papel de la 청소를 한번 iglesia, 하고 싶고. limpiar una vez más, 찬양대회라든지. participar en el coro. 내가 노래를 잘하는 달란트는 없어도 Aunque yo no tenga talento para cantar, 노래는 못해도 aunque yo no sepa 그래도 내가 cantar, 주님 앞에 봉사하고 싶다. pero quiero servir 그리고 기도하면은요. y orar, 하나님 할 수 있는 힘을 entonces 줘요. Dios da fuerza para poder hacerlo. 은사입니다. Esto es don. 그래서 구원받은 그리스도인들 은사 없는 그리스도인들 없어요. Por lo tanto, entre los cristianos no hay ninguno que no tenga don. 모두에게 준다. A todas las personas Dios ha dado don. 그래서 찾아뵙겠습니다. Por lo tanto, no vamos a buscar. 로마노스 capítulo 12 versículo 6에 보면 Si vemos aquí, 우리에게 주신 은혜대로 받은 은사가 각각 다르니라고 de 했죠. manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. 구원받고 은혜를 깨달으면 Después de recibir la salvación, cuando 그 은혜로 comprende la 말미암아 gracia, 은사가 주어지는 거예요. entonces por medio de la gracia puede ser dada el don. 그래서 구원받은 그리스도인들은요. Por lo tanto, los cristianos que recibieron la 주님을 salvación 위해서 살고자 하는 그 마음이 생겨요. tienen el corazón de querer vivir por el Señor. 그래서 이 은혜 주님의 은혜를 생각하지 않고 은혜와 사랑의 힘으로 봉사하지 않으면은요. Por lo tanto, si es que uno no sirve con el corazón de amar al Señor por la 그 gracia, 사람들은 신앙이 오히려 더 entonces estas 무너져요. personas más se derrumban espiritualmente. 그래서 앞에 Por lo 도민구에 tanto, el domingo pasado, 첫 번째 올해 새로 세워진 임원들과 임원 교제를 하면서요. teniendo la reunión de los presidentes, 임원이 어떤 마음의 자세로 봉사해야 되느냐? hablé acerca de la postura del presidente. 첫 번째가 뭐냐? Primero, ¿qué es? 우리 임원들 기억나세요?
No sé si los presidentes se 첫 번째 recuerdan. 자세가 뭐라 La 그랬어요? primera postura del corazón que los presidentes deben tener, 하나님을 사랑하라. amar a Dios. 그 은혜를 잊지 말아라. No olvidarse de la 은혜를 gracia, 붙잡고 agarrar la gracia 봉사하라 y servir. 그래서 이 은혜가 충만하면요. Por lo tanto, cuando uno esté lleno de la gracia, entonces fuertemente puede servir para el 자기 Señor. 목숨을 들여도 Hasta entregar la vida, 가깝지가 않아요. no se lo estima. 그게 은혜입니다. Esto es la gracia. 은혜로서 Por lo 봉사해야 tanto, hay que servir con la 됩니다. gracia. 그래, 은혜는 봉사할 수 있는 힘을 준다. La gracia da fuerza para servir. 찾아보겠습니다. Vamos a buscar juntos. Primero Corintios capítulo 15. Primero Corintios capítulo 15 versículo 10. 사도 바울의 간증입니다. Es el testimonio del apóstol 사도 바울이 Pablo. 왜 힘있게 주님을 살 수 있었느냐? ¿Cuál es la razón por la que el apóstol Pablo podía vivir fuertemente para el 이 Señor? 간증에 그 답이 있습니다. En este testimonio hay la 자, respuesta. primero Corintios 15 versículo 10. Leamos juntos. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 사도 바울은 뭐라 간증했습니까? ¿Cómo testifica el apóstol 나는 Pablo? 죄인 중에 괴수다. Está diciendo que él es uno de los pecadores 죄인 más 중에 grandes. 최고의 죄인인 나 같은 사람을 하나님이 구원시켜 주시다니. Que Dios ha salvado a un pecador más grande como yo, 아, 그런데 나 같은 자에게 또 봉사할 수 있는 은혜도 주시다니. pero también ha dado la oportunidad para servir. 나의 나 된 것은 하나님의 은혜로 된 것이다. Por la gracia de Dios soy lo que soy. 이 겸손하고 은혜에 붙잡힌 이 간증을 사도 바울은 하고 El 있습니다. apóstol Pablo está dando este testimonio humilde, agarrado de la gracia. 그래서 봉사하시는 분들, Especialmente los que sirven, 그런 분들은 더욱더 은혜를 붙잡고 살아야 más tienen 됩니다. que vivir agarrando la gracia. 더욱더 마음의 은혜가 충만해야 됩니다. Más tienen que estar lleno de la gracia. 스무리오 뽀로미 뽀로띠 그 마음을 항상 잊지 말아야 No tiene 됩니다. que olvidarse de este corazón jamás. 그 은혜가 봉사할 수 있는 힘을 줍니다. Además, la gracia da fuerza para que uno pueda servir. 그리고 은혜는요, Además, la 그 gracia 어떤 고난도 다 이기게 합니다. hace ganar todos los sufrimientos. 주님을 사랑하고 주님의 그 은혜 보답하고자 하는 마음이 있으면은요, Si uno tiene el corazón de amar al Señor y querer pagar su gracia, 그 어떤 마음에 어려운 일이 와도요, entonces a pesar de cualquier dificultad que se 고난도요. acerca, a pesar de todas las dificultades, 은혜로 이길 수 있는 거예요. por gracia puede ganar. 찾아보겠습니다. Vamos a buscar juntos. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Leamos juntos. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. 구원받은 모든 그리스도인들은 구원받은 순간 하나님의 은혜를 받은 자들입니다. Los cristianos que recibieron la salvación desde el momento que reciben la salvación, recibieron la gracia. 그 은혜는요, La gracia 고난을 이기게 합니다. hace ganar el sufrimiento. 오직 예수 그리스도를 위한 고난, 복음을 위한 고난, 그걸 감당할 수 있는 힘을 줍니다. Da fuerza para que pueda asumir el sufrimiento solo para Jesucristo y Evangelio. 왜 신앙 가운데 작은 고난에 넘어집니까? Porque uno fácil se cae por una pequeña dificultad. 고난을 잊었기 때문에. Porque se olvida de la gracia. 은혜를 잊었기 때문에. Es porque se olvida de la 그 gracia. 은혜를 주님께서 나에게 베풀어 주신 그 은혜를 매일매일 붙잡는다면요. Si agarrara la gracia que el Señor nos ha permitido todos los días, 하나님이 사람이 나를 위해서 죽어 주셨는데. si hasta Dios se hizo hombre para morir por mí, 먼저 그 고난을 받아 주셨는데. si recibió primero el sufrimiento por causa de mí, 내가 받는 이 주님을 위해서 받는 이 작은 이 고난에 나는 힘들어다니. que 내가 yo 힘들어다니. estoy agotándome por un pequeño sufrimiento que Dios me está 그 dando. 주님의 은혜를 생각하면요. Si pensamos en la gracia de Dios, 주를 위해서 그 어떤 희생과 고난이 오더라도 a pesar de cualquier sufrimiento y tribulación, 이길 수 있어요. nosotros suficientemente podemos ganar. 그리고 이 은혜는요. Además, la gracia 내 모든 것을 드릴 수 있는 힘을 줍니다. da fuerza para entregarme a mí mismo. 자, 저기 보시죠. ¿Puede ver aquí? 자, 판타에도 보시고. También la pantalla. 자, 살모 116 versículo 12. 자, 같이 한번 힘 있게 한번 Leamos 읽어보겠습니다. fuertemente juntos. Que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. 자, 예, 많은 믿음의 선지들이 있었습니다. Estuvieron muchos antecedentes de la fe. 그들은요, 자기 목숨도 아까워하지 않고 주님을 위해서 자기 시간과 물질과 건강과 모든 것을 다 드렸습니다. Ellos no estimaron su vida, dieron todo lo que tenían ellos, que sea la salud,
riqueza, todo. 그들이 왜 그런 삶을 살 수 있었죠? Porque ellos pudieron llevar una vida así, 은혜입니다. por la gracia. 여호와께서 내게 주신 그 모든 은혜를 내가 무엇으로 ¿Qué 보답할까? pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? 우리 후아니 목사님이 항상 간증하십니다. Es el testimonio del pastor Juan Lee. 그 정말 나에게 베풀으신 그 여호와의 은혜를 생각한다면 Si es que pensar en la gracia de Dios, 내 목숨이 100개 있다 할지라도 aunque yo tenga 100 vidas, 내 이 100개의 목숨을 다 주님께 드린다 할지라도 si yo pudiera dar 100 vidas para el Señor, 예, 그 주님께 받은 은혜를 우리는 다 갚을 수가 없다. pero no llegaremos a pagar toda la gracia que recibimos de Él. Esto es el testimonio correcto, ¿verdad? 하나님이 나를 위해 죽으셨어요. Porque Dios murió por mí. 그 마지막 피 한 방울이 바로 나를 위해 죽은 거죠. Su última gota de sangre ha sido por mí. 그 은혜를 생각한다면 Si pensamos en esta gracia, 우리가 내가 가지고 있는 그 무엇을 드린다 하더라도 a pesar de que yo de cualquier cosa que tenga, 우리는 그 주님의 은혜를 다 갚을 수가 no 없어요. podemos llegar a pagar toda la gracia de 은혜를 Dios. 붙잡으면요 Por lo tanto, si agarramos la gracia 주님을 위해 para el Señor, 복음을 위해 para el Evangelio, 모든 것을 다 드릴 수 있는 그 힘이 생기는 거예요. podría tener fuerza para entregarse a sí mismo. 그래서 은혜 Por 위에 lo 은혜. tanto, gracia sobre gracia. 충만한 은혜 가운데 신앙생활하는 것 Llevar la vida cristiana en la gracia plena. 이것은 정말 너무나 중요해요. Esto es muy importante. 근데 은혜가 그냥 막 아무에게나 다 주어져요? Pero ¿acaso la gracia se da a cualquier persona? 구원 받을 때 동일한 은혜를 Al 받았지만 momento de recibir la salvación, obviamente recibimos la 어떤 사람 gracia, 구원 받은 이후에 계속 은혜 위에 은혜 충만한 은혜 가운데 더욱더 힘있게 사는 그리스도인들 pero hay cristianos que viven fuertemente gracia sobre gracia. 어떤 그리스도인들은 구원은 Pero 받았지만 algunos cristianos, aunque recibieron la salvación, 은혜가 푹 pero la gracia 꺼져가지고 está apagada 신앙생활을 잘 y 못하는 no 거예요. llevan bien la vida cristiana. 구원 받은 이후에 은혜 위에 은혜 충만한 은혜 가운데 살기 위해서는 Por lo tanto, para vivir en gracia sobre gracia, después de recibir la salvación, 개인적인 노력이 있어야 돼요. los cristianos que recibieron la salvación personalmente tienen que esforzarse. 먼저는요, Primero, 올해 정말 말씀을 붙잡으십시오. tienen que agarrar la palabra este año. 이 말씀 전체가 다 예수님 얘기고 Porque toda la Biblia está hablando acerca de 예수님의 Jesús, 사랑 얘기잖아요. sobre el amor. 그 사랑을 말씀을 배우면 배울수록 En 있잖아요. cuanto aprendamos más la palabra, 말씀을 아는 지식이 더욱더 많으면 많을수록 en cuanto tengan más el conocimiento de la palabra, 주님을 더욱더 사랑하게 되고 puede amar más al Señor 더 힘있게 살 수 있는 y 거예요. más fuertemente puede vivir. 찾아보겠습니다. Busquemos. Primero, segundo Pedro capítulo 3. 그래서 은혜 충만한 삶을 살기 위해서 우리가 해야 될 일들이 있습니다. Por lo tanto, hay cosas que nosotros tenemos que hacer para llevar una vida de gracia plena. Segundo Pedro capítulo 3, versículo 18. Leamos juntos. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. 그래서 은혜를 더욱 받기 위해서는요. Por lo tanto, para recibir más la gracia, 하나님과 예수님을 더욱 알아가기를 힘써야 hay que 됩니다. esforzarse a conocer más a Dios y a Jesús. 저도 그랬습니다. Yo también. 제가 18이라는 어린 나이 구원을 받았어요. Yo recibí la salvación cuando tenía solo 18 그때는요 años. 주님의 사랑이 그렇게 크게 En este 느껴지지 momento 않았어요. no me parecía muy grande el amor del Señor. 분명히 내가 구원받고 내 죄가 없어진 것도 알았고 Después de recibir la salvación, conocí que mis pecados 주님이 se han 나를 사랑하는 borrado. 것도 알아요. Conocí que Jesús me ha 근데 amado. 그때는 성경을 많이 모르기 때문에 Pero como en este momento no conocía mucho la 제 Biblia, 삶이 그렇게 변화되지 por lo 않았어요. tanto no había mucho cambio en mi vida. 그저 하나님이 나를 사랑했다는 사랑의 확증만 마음에 있었습니다. Solamente tenía convicción del amor de que Dios me ha amado. 근데 구원받고 점점 성경을 Pero 배워가면서 después de recibir la salvación, aprendiendo cada día más la palabra, 그 하나님의 은혜가 너무 크게 느껴지는 거예요. me iba pareciendo muy grande la gracia de Dios. 아 정말 나 같은 죄인을 주님이 죽으셨고 Que realmente por mi pecador Jesús ha muerto. 주님의 은혜가 이렇게 크구나. Y así es tan grande la gracia. 깨달으면 깨달을수록 En cuanto iba comprendiendo más, 그 은혜가 저를 붙잡게 되었고 la gracia me iba agarrando cada día más 점점 제 삶이 변화되는 y mi vida se va cambiando. 거예요. 모든 것이 은혜입니다. Todas las cosas empiezan por la gracia. 그렇기 때문에 우리가 Por lo 특별히 tanto, 이 말씀 시간 En la hora de la palabra, 주일 말씀 la palabra del día domingo, 주일은 그리스도인들이 무슨 일이 있어도 빠지 않겠다. pase lo que pase, los cristianos tienen que proponer en su corazón no faltar el día 마음의 domingo. 결심과 각오를 하십시오. Tienen que tener 그리고 decisión. 수요 말씀 Además, la palabra del 우리 día 모임 가운데 항상 말씀을 miércoles, 배우잖아요. también en las reuniones también aprendemos de la palabra, 그 모임을 ¿cierto? 사모해야 됩니다. Tenemos que anhelar la reunión. 말씀을 배우는 모든 자리에 항상 함께하겠다는 마음을 가져야 됩니다. Tiene que tener el corazón de participar en todas las reuniones donde hay la palabra. 말씀을 통해서 더욱더 예수님을 알게 되고 Porque por medio de la palabra puede ir conociendo más a 예수님이 Jesús, 하신 일을 알게 되고 puede conocer más lo que hizo Jesús. 은혜가 Entonces la gracia 더욱더 충만하게 됩니다. se llena. 또한 은혜 충만하기 위해서는요. Además, para poder estar lleno de la gracia, 이 기도가 너무나 중요합니다. es muy importante la oración. 같이 보겠습니다. Busquemos juntos. Hebreo capítulo 4.
Hebreo capítulo 4, versículo 16. Hebreo capítulo 4, versículo 16. 개인적으로 이 말씀을 너무나 좋아하고 저희 큰 힘이 되는 말씀입니다. Personalmente es una palabra que me da mucha fuerza. Hebreo capítulo 4, versículo 16, leamos juntos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 네, 항상 기도할 때마다요. 저는 이렇게 기도합니다. Siempre al momento de orar digo, 하나님 이 시간 필요한 은혜를 저에게 주시옵소서. Dios, permítame la gracia necesaria a esta hora. 기도는요 하나님의 은혜의 보좌 앞에 나가는 겁니다. Porque la gracia, o sea, la oración es acercarse al trono de la gracia de Dios. 내가 기도할 때마다 Cada vez que yo ore, 주님이 인자하게 나를 바라보고 있는 그 모습을 상상해 보세요. el Señor me estaría mirando con una sonrisa. 기도하는 순간마다 주님이 인자한 모습으로 나를 바라보고 있는 겁니다. O sea, cada vez que yo ore, el Señor me estaría mirando así. 이 기도를 지속적으로 하는 것이 Por 은혜를 lo tanto, 계속 받는 비결이에요. Orar constantemente es la manera de recibir gracia 그래서 plenamente. 이 기도 생활 Por lo tanto, la vida de la oración. 그리스도인들은 어제도 청년들에게 물어봤습니다. Ayer pregunté a los jóvenes 하루에 también, 기도 몇 번 해요? ¿cuántas veces al día ora? 예? 최소한 Como mínimo, 5번 이상은 해야죠. 5 veces, ¿cierto? 식사할 때 3번. 3 veces antes de comer. 아침에 일어나서 Una vez para levantarse, 바뇨 가기 전에 antes de ir al baño, ¿cierto? 먼저 기도부터 하고 Primero orar y después ir al baño. 자기 전에 Y antes de dormir. 꼭 이렇게 하루를 돌아보면 기도하고 Reflexionando un día puede 그뿐만이 orar, 아니라 ¿verdad? No solamente esto. 순간순간 매일매일 기도해 보세요. En cada momento puede orar todos los días. 걸어가면서도 할 수 있고 Caminando puede orar, 음식하면서도 haciendo la 운동하면서도 cocina puede orar, 일하면서도 trabajando puede orar. 그 은혜의 보좌 앞에 나가십시오. Tiene que acercarse al trono de la gracia. 정말 은혜 위에 은혜. Por lo 그 tanto, 충만한 은혜 gracia sobre 가운데 살기 gracia. Para 위해서는요, vivir en esta gracia plena, 매일매일 기도 생활을 siempre hay que llevar la vida de la oración y tiene que tenerla como costumbre. 그리고 정말 하나님이 어떤 자에게 은혜를 주냐면요, Además, ¿a quién da el Señor la gracia? 하나님을 경외하는 자, La persona a quien le teme, 겸손한 자. la persona humilde, 주 안에서 정말 겸손해야 돼요. la persona que realmente sea humilde 항상 ante 하나님을 Dios. 두려워하고 존경하는 마음을 가져야 됩니다. Siempre tiene que tener el corazón de temer y 특별히 그런 respetar, 그리스도인들에게 더 은혜를 주시는 거예요. especialmente más a estos cristianos de gracia. 자, busquemos Salmos 31. Salmos 31, versículo 19. Salmos capítulo 31, versículo 19. 19, leamos juntos. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. 어떤 자에게 하나님의 은혜를 막 쌓아들 막 아주 막 넘치도록 주신다는 얘기잖아요. ¿A quién está dando Dios la gracia plenamente? 어떤 사람에게 ¿A qué? 주를 두려워하는 자, La persona quien teme. 기계 경외입니다. 경외. O sea, los que te temen, ¿cierto? 하나님을 경외하는 사람은요 함부로 죄를 짓지 않아요. Porque la persona que tiene temor hacia Dios no comete el pecado como quiera. 꼬람데오라고 하죠. Se dice coramdio, ¿no? 그 무슨 뜻이냐면 ¿A qué se refiere? 하나님 앞에 내가 서 있다. Yo estoy delante de Dios. 하나님이 나를 항상 보고 있다. Dios siempre tiene mirada en mí. 그 하나님 앞에 함부로 죄를 지을 수 있어요? ¿Acaso delante de Dios puede cometer el pecado como quiera? 막 말도 함부로 할 수 있어요? ¿Puede hablar como quiera? 아니잖아요. No es 그 cierto. 하나님이 바로 내 앞에 있다는 것을 Por lo 안다면요. tanto, si uno conociera que Dios está delante de mí, entonces no le queda más que tener temor hacia Dios. Por lo tanto, llevaría una vida más como cristiano. 하나님을 두려워하고 경외하는 자, La persona que tiene temor hacia Dios, 그런 자에게 막 a esta persona, 감당하지 못할 Dios 만큼 daría 넘치도록 una 낼 수 있다. gracia muy llena y plena. 그런 약속을 하고 있는 겁니다. Está prometiendo. 그리고 겸손한 자. Además, la persona humilde. 찾지 않겠습니다. Lo buscaremos. 산티아고 카피텔로 4 베르시고 6에 보면 Si vemos en Santiago 4:6, 여기도 한번 같이 한번 판타에 보고 같이 한번 읽어볼까요? también mirando la pantalla, leamos juntos. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 어떤 자에게 더욱 큰 은혜를 주십니까? ¿A quién está dando una gracia más grande? 겸손한 A 자입니다. la persona humilde. 겸손한. A la persona humilde. 그리스도인은 정말 겸손해야 돼요. Los cristianos realmente tienen que ser 그런 자에게 humildes. 더욱 은혜를 A esta 주십니다. persona Dios da más gracia. 특별히 교회 가운데 정말 Especialmente 겸손해야 됩니다. en la iglesia más tiene que ser humilde, 그리고 ¿cierto? 정직이죠. Además, el hombre honesto. 특히 올해는요. 우리 그리스도인들은 약속을 한번 잘 지켜보세요. Especialmente en este año los cristianos tienen que cumplir bien la promesa. 이 정직히 하는 게 중요한 건데. Porque es muy importante ser honesto. 우리 세르비돌의 Pero los servidores, 프레젠테 임원들. los presidentes, 야,
첫째 양복을 입는 건 다 순종을 했는데 Todos obedecieron a vestirse del terno. 오늘 몇 시에 모이기로 몇 시까지 오기로 했어요? 몇 Pero 시까지? ¿hasta qué hora hoy tuvieron que venir? 엥? 10시 반까지 다 모이기로 했죠. Hasta 10:30, 아, ¿verdad? 근데 우리 루카 집사님 한 분 말고는 Pero excepto Diácono Lucas, 한 분도 10시 반에 온 분이 없어. nadie ha llegado a las 이런 거 10:30. 정직해. Desde esto, tiene que Cuando ser 약속하면- honesto, ¿verdad? O sea, cuando uno promete, 배로 꼬뚱부레가 있죠. aquí está la costumbre de perro, 시에스에 ¿cierto? 만납시다 그러면은 Cuando decimos nos encontremos a las 7, 5초에 오잖아요. 5초에. entonces vienen a las 8, ¿cierto? 제가 에피소드가 있습니다. Yo tengo un episodio. 그 피에스타에 제가 초대를 받았는데 Yo he sido invitado a una fiesta. 5초에 시작하는데 5초에. Dice que empieza a las 8. 한국 사람들은 좀 더 일찍 가거든요. Entonces los coreanos van un poco más 그래서 temprano. 저는 한 15분 일찍 갔어요. Por eso yo fui 15 minutos antes. 근데 집이 텅 비어 있는 Pero 거예요. la casa estaba vacía. 그래서 잘못 왔는가 싶어가지고 Entonces yo dije, ¿acaso he venido mal? 좀 기다니까 문은 열어주더라고요. He esperado un poco más y me ha abierto la 근데 puerta. 뭐 전혀 준비를 안 한 거예요. Pero no había ninguna preparación. 8시에 한다는 피에스타가 La fiesta que era para las 8 10시에 시작했어요. empezó a las 10. 근데 정말 9시 한 50분 정도 되니까 Pero de verdad, como a las 9:30, 한 분 한 분 오더라고요. uno por uno iba viniendo, ¿no? 그러면 안 돼요. 안 Así 돼요. no tiene que ser, ¿verdad? 그리스도인들은 정직해요. Los cristianos deben ser honestos. 뭔가 약속을 하면 Cuando uno promete, 하나님 앞에 뭔가 하겠다는 약속을 especialmente 하면요. cuando uno promete hacer algo ante Dios, 지키려고 sí o sí 해보세요. tiene que cumplir, ¿sí? 정직한 자에게 더 은혜를 Porque 주십니다. a la persona humilde y honesta da Dios la gracia. 찾아뵙겠습니다. ¿No vamos a buscar? 프로베르비오스 카피톨로 14 베르시코 9에 보면 En Proverbios 여기 14:9, 뭐라고 됐습니까? como está diciendo aquí, 정직한 자 중에는 은혜가 있느니라. entre los rectos hay buena voluntad. 자, 정직한 자. Los rectos. 하나님 앞에 하나님도 정직하고 성실하잖아요. Dios también es recto, o sea, diligente y honesto. 정직하고 성실하신 하나님 앞에 정말 정직한 그리스도인이 된다면은요. Si pudiera ser un cristiano honesto delante de Dios, quien es honesto también, 하나님이 더욱 큰 은혜를 entonces más gracia podría llenar 주세요. Dios. 올해는 내가 꼭 올해 일독을 하겠다. Este año voy a terminar de leer la Biblia sí o sí. 그러면 꼭 지키세요. Entonces tiene que cumplir. 그런 자에게 하나님이 더 Porque a 은혜를 esta persona Dios da la gracia. 주세요. 그리고 무엇보다도 Más que todo, 이 말씀을 정말 사랑하고 tiene que amar la palabra, 주야로 묵상하고 tiene que meditarla todos los 오늘도 días. 말씀을 들어가면서 Hoy también escuchando la palabra. 딱 한 말씀이라도 정말 오늘 꼭 깨닫게 Dios, 해주십시오. ayúdeme para que yo pueda entender al menos una palabra. 이런 기도하는 마음으로 말씀을 배우고요. Tiene que aprender la palabra con este corazón de orar. 이 하나님의 말씀을 사랑하는 자 La persona quien ame la palabra de 그런 Dios. 자에게 더욱더 A 하나님 esta 은혜를 persona 주시죠. Dios da más la gracia. 찾아보겠습니다. Vamos a buscar juntos. Éxodos 20. Busquemos Éxodos capítulo 20 versículo 6. Éxodos capítulo 20 versículo 6. Leamos juntos. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. 어떤 자에게 은혜를 막 천대까지 막 베푼다고 돼 있어요? ¿A quién está dando la gracia? 이 계명 주의 말씀을 지키는 자, El que guarda su mandamiento. 어떻게든지 이 말씀대로 살려고 행하는 자, La persona quien trata de vivir conforme a la palabra. 자 그런 자에게 하나님이 A esta persona 은혜를 줍니다. Dios da la gracia. 가만히 있으면 은혜를 막 하나님 주시는 게 아니라 Cuando uno está quieto, ¿acaso Dios daría la gracia automáticamente? 개인적으로 은혜 받을 만한 삶을 살아야 No 은혜를 es 받는 así, 거예요. sino tiene que llevar una vida que merece recibir la gracia para recibir la gracia. 아시겠죠? ¿No? ¿Entendieron? 정말 간절한 소망은 우리 꾸스코 모든 성도님들이 정말 은혜 받을 만한 삶을 2020년 모두 살았으면 좋겠습니다. La esperanza anhelosa que tengo es que los hermanos de la iglesia de Cusco lleven una vida que merezca a una 그래서 gracia. 은혜가 충만해서 Por lo tanto, que nuestra iglesia esté llena de la gracia 힘있게 신앙생활 했으면 para 좋겠어요. poder llevar la vida cristiana fuertemente, ¿verdad? 지금까지는요. Hasta 지금까지 ahora, 말씀은 la palabra hasta ahora 개인적으로 하나님의 은혜가 충만하기 위해서 어떻게 해야 되는지를 배웠고 es cómo hacer para estar lleno de la gracia de Dios personalmente. 그리고 올해 표가 뭐예요? ¿Y cómo es el lema de este año? 하나님의 은혜가 충만한 교회. La iglesia llena de la gracia 자, de 교회도 Dios. 마찬가지예요. La iglesia también sería lo mismo. 우리 꾸스코 교회가 은혜가 충만한 교회가 되기 위해서는 Para que la iglesia de Cusco pueda estar llena de la gracia, 그냥 가만히 있으면 은혜를 받는 교회가 되는 게 아니고 ¿acaso por estar quieto puede recibir automáticamente la gracia? No es 은혜 así, ¿verdad? 충만한 교회가 되기 Sino 위해서 para hacer la iglesia llena de la gracia, 알아야 되고 nosotros tenemos que conocer algo 꾸스코 교회가 반드시 행해야 될 일이 있어요. y hacer algo. 자, 먼저 말씀 전에 먼저 물어보겠습니다. Antes de dar la palabra, les voy a preguntar primero. 여러분들 2020년 꾸스코 교회가
은혜가 충만한 교회가 되고 싶죠? ¿Ustedes desean que en este año 2020 la iglesia de Cusco esté llena de la gracia? 맞죠? ¿Sí? 은혜 많이 받고 싶죠? ¿Quieren recibir mucho la gracia? 그러면 이제 지금부터가 Entonces, 중요해요. desde ahora es muy 그냥 importante. 해서는 안 되고 Porque sin hacer nada no podemos hacer. 말씀대로 행해야 교회가 은혜가 충만한 거예요. Sino tenemos que andar conforme a la gracia para que la iglesia pueda estar llena de la 그러니까 gracia. 이걸 듣고 Por 흘리지 lo tanto, no 마시고 tiene que dejar que esta palabra pase por otro oído, 행해 주셔야 sino 됩니다. tiene que poner en práctica. 아셨죠? ¿Entendieron? 예? 야, 아멘. 다 아멘했어요. Todos dijeron amén. 자, 그럼 어떻게 해야 될까? Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? 배워보겠습니다. Aprendamos. 자, busquemos Segundo Corintios capítulo 8. Segundo Corintios capítulo 8 versículo 1 a 5. Muy importante. Segundo Corintios capítulo 8 versículo 1 a 5. Despacio, leamos junto. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. 이 사도 바울은 고린도 성도들이 반드시 알았으면 하는 것이 있다라고 얘기하고 El 있습니다. apóstol Pablo está diciendo que quiere que los santos de Corinto conozcan esto. 이 마게도니아 교회들이 있는데 Estuvieron las iglesias de Macedonia, 마게도니아 교회가 한 교회를 얘기하는 게 아니라 pero las iglesias de Macedonia no solamente es una, 예, 마게도니아 지역에 있는 교회들을 하나님이 칭찬하고 있어요. sino se incluyen todas las iglesias que estuvieron en la ciudad de Macedonia y las está alabando Dios. 예를 들면 마게도니아 교회가요. Por ejemplo, la iglesia de Macedonia, 빌립보, Felipo, 예, 데살로니가 교회, Tesalónica, 예, 베레아 교회 Iberia. 이런 교회들이 마게도니아 교회들인데 Estas son iglesias que estuvieron en la ciudad de 이 마게도니아 Macedonia. 교회들은요 하나님의 은혜를 충만하게 받았어요. Las iglesias de Macedonia recibieron plenamente la gracia de Dios. 다시 1절 보면은요. Si volvemos al versículo 1, 예, 하나님께서 마게도니아 교회들에게 주신 은혜를 우리가 너에게 알게 하노니. os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. 사도 바울은 막 마음이 간절한 거예요. El apóstol Pablo tenía un corazón anheloso. 고린도 성도님들 이건 꼭 Los 알아야 santos de 됩니다. Corinto sí o sí tienen que saber esto. 이건 꼭 알아야 되니까 Esto sí o sí tienen que saber. 꼭 잘 들으세요. Por lo tanto, 그러면서 escuchen bien. 왜 마게도니아 성도들은 하나님의 은혜를 충만하게 왜 ¿Cuál es la 받았는가? razón por la que los santos de la iglesia de Macedonia recibieron plenamente la gracia de Dios? 반대로 고린도 교회는요. Al contrario, la iglesia de 매우 Corinto 큰 교회였지만 era una iglesia muy grande. 하나님의 은혜가 충만하진 Sin 않았어요. embargo, la gracia del Señor no estaba plena. 어느 순간에 복음 역사가 멈춰버렸습니다. En un tiempo se ha parado la obra del 그래서 Evangelio. 막 너무나 Por lo 간절한 마음을 tanto, 얘기하는 거예요. con un corazón muy anheloso está diciendo, 저도 마찬가지입니다. yo también. 자, 여기 있는 우리 꾸스코 성도들이요. 꼭 알았으면 좋겠어요. Yo también espero que los santos de Cusco conozcan 마게도냐 교회들이 왜 하나님의 은혜를 충만히 받았는지 cuál ha sido la razón por la que los santos de las iglesias de Macedonia recibieron la 그 gracia del 은혜 Señor. 충만한 교회가 됐던 비결이 성경에 나와 En 있어요. la Biblia habla acerca del misterio, o sea, la razón por la que podía recibir una gracia 우리 plena. 꾸스코 교회 성도들이 마게도냐 성도들처럼 행할 수만 있다면 Si los santos de la iglesia de Cusco pudieran andar como los santos de las iglesias de Macedonia, Cusco 교회도요. entonces la iglesia de Cusco también, 마게도냐 교회들처럼 como la iglesia de Macedonia, 은혜에 충만한 교회가 될 거예요. podría ser una iglesia llena de la gracia de Dios. 자, 그럼 어떻게 해야 되느냐? Entonces, ¿cómo tendremos que 자, hacer? 먼저 이 얘기를 하기 전에 Primero, antes de hablar acerca de 사도 esto, 바울이 고린도 교회와 마게도냐 교회를 비교하고 있어요. vamos a ver cómo el apóstol Pablo está poniendo la diferencia entre la iglesia de Corinto y la iglesia de 원래 Macedonia. 비교하는 게 좋은 건 아니에요. No es tan bueno hacer la comparación. 예를 들면 두 딸이 있는데 Por ejemplo, aquí están dos hijas, 예를 들면 맨날 제가 수환이한테 pero 그러는 yo 거예요. siempre digo a su 야, Juan, 네 ¿no? 언니는 청소도 잘하고 뭣도 잘하고 공부도 Tu 잘하고 hermana 하는데 estudia, limpia, 예? 너는 왜 그것도 못하냐? pero ¿por qué tú 너는 no 왜 haces 공부도 esto? 못하고 ¿Por qué 청소도 tú no 안 하고 estudias? ¿Por qué no limpias? 그럼 수환이가 얼마나 Entonces 슬프겠어요. sería una manera mala y se sentiría mal, ¿cierto? 그죠? 그래서 비교하는 건 좋은 건 Por lo tanto, 아닌데 no es tan bueno Pero poner la Pablo 너무 comparación, 답답한 pero el apóstol Pablo se sentía mal. 이걸 반드시 그런 성도들이 알아야 되는데 Tenía hacer que los santos, o sea, quería hacer que los santos de Corinto
지금 이렇게 conozcan. 행하지 않는 거예요. 그런 성도들. Pero los santos de Corinto no andaban 하나님의 은혜를 como 받지 los 못하는 santos 거예요. de la iglesia de Macedonia y así no pudieron recibir la gracia de 이 고린 Dios. 성도들은요, 특별히 말을 잘했어 막. Especialmente los santos de Corinto tuvieron habilidad de 봉사도 hablar. 잘, 고린 성도 봉사 잘해. Servían también muy bien, 막 간증도 잘하고, testificaban bien, 막 은사도 많이 받았어. recibieron muchos dones. 그런데 뭐가 약했냐면 Pero en qué ellos eran débiles? 주님의 믿는 헌금, La ofrenda, 희생, sacrificio, 형제자매들을 위한 희생, sacrificio por los 교회를 위한 hermanos, 희생. por la iglesia. 이건 안 했던 거예요. Esto no lo hicieron. 자, 잘 보세요. 다시 한번 얘기합니다. Mire bien, una vez más 자, digo, 여기 보세요. mire, 세컨드 고린도 카피톨로 5절 베르 7절을 보면은요. si vemos 2 Corintios 8:7, 고린도 성도들이 뭐를 잘했습니까? ¿qué hicieron bien los santos de Corinto? 자, 고린도 잘 같이 한번 읽어보겠습니다. Vamos a leer juntos. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. 잘 보세요. 고린도 성도들이 뭘 잘했습니까? ¿Qué hicieron bien los santos de Corinto? 믿음도 좋아. Tuvieron mucha fe, 말도 잘해. hablaron bien, 막 성경도 많이 알아. tuvieron mucha ciencia de la 열심히 열정도 Biblia, 있어. tuvieron pasión, 뜨겁게 살았고, vivieron ardientemente, 간증도 잘했고, testificaron bien, 막 다 지식도 풍성했어요. 막. estuvieron llenos en conocimiento, 그런데 하나님의 은혜를 충만하게 받지 못했어요. pero no pudieron recibir la gracia de Dios plenamente. 왜요? ¿Por qué? 희생과 헌금 생활은 하지 않았어요. Porque no llevaron la vida de la ofrenda y sacrificio. 그래서 하나님의 은혜가 Por lo tanto, la gracia de Dios 풍성하게 임하진 않았던 겁니다. no llegó plenamente. 자, 그래서 사도 바울은요, 헌금할 수 있는 것을 은혜로 지금 표현하고 있는 El 겁니다. apóstol Pablo está expresando como una gracia que uno pueda ofrendar. 여러분들 교회에서 제일 안 하는 설교 뭔지 알죠? ¿Qué es el sermón que no se menciona más en la iglesia? 헌금 설교입니다. El sermón de la ofrenda. 항상 우리 후아니 목사님이 선교사들에게 부탁을 합니다. Siempre el pastor Juan Lee pide a los misioneros. 적어도 1년에 52번의 주일 설교가 있다면 Si en un año hay como 52 sermones de la ofrenda, 적어도 1년에 2번은 entonces al menos 2 veces al año 헌금 설교를 하라고. hable de la ofrenda. 교회가 돈이 필요해서가 아니라 No porque la iglesia necesita el dinero, 그 헌금 설교 가운데 sino por medio de sermón de la ofrenda 자신을 주님께 드리는 헌신이 들어가 있는 것이고 se incluye el sacrificio para entregarse a sí 주님을 사랑하는 mismo, 마음이 그 물질에 들어가 있기 se 때문에 incluye el corazón de amar al Señor en el material. 그 헌금을 가리키지 Por 않으면 lo tanto, si no enseña sobre la 그 ofrenda, 교회는 성도들은 성장하지 않는다. los santos de la iglesia no crecen. 하나님의 은혜가 풍성할 수가 없다. No puede estar lleno de la gracia de 그렇기 Dios. 때문에 헌금 설교 Por lo 1년에 2번 tanto, 올라갑니다. como 2 veces al año está mandando hacer el sermón de la ofrenda. 그러니까 헌금 설교라면 괜히 연약한 분들은 Por lo 마음에 tanto, 문제 걸리는 cuando 분들이 doy 있거든요. el sermón de la ofrenda, entonces los hermanos que son débiles, o sea, se hacen problema en su 그런데 corazón. 우리가 이 헌금 설교도 반드시 들어야 Pero 됩니다. nosotros tenemos que sí o sí escuchar acerca de esto 그리고 también. 말씀드렸던 것처럼 Además, como nosotros aprendimos, 정말 하나님의 은혜가 충만한 교회가 되기 위해서는요, para hacer la iglesia llena de la gracia de Dios, 그리스도인들의 바른 물질 생활이 있어야 hay que 돼요. haber una vida correcta del material de los cristianos. 예, 사도 바울은요, El apóstol Pablo 마게도니아 교회가 왜 하나님의 은혜가 충만했는지를 정확히 알고 있었어요. conocía exactamente la razón por la que la iglesia de Macedonia 하나님은 estaba llena 어떤 de la 교회를 gracia de Dios. 축복하시고 어떤 교회에게 은혜를 주신지를 정확히 알고 Conocía 있었습니다. exactamente a qué iglesia Dios da la gracia. 모든 사람들은 하나님의 은혜를 Todas las 갈망합니다. personas anhelan la gracia de Dios. 그런데 하나님의 은혜 받을 만한 일을 해야죠. Pero tiene que llevar una vida que merezca la 교회도 gracia de 마찬가지죠. Dios. La iglesia sería lo mismo. 그래서 여기 Por lo tanto, 오늘 말씀처럼요, como la palabra de hoy, 하나님의 은혜를 부르는 교회가 되어야 됩니다. tiene que ser una iglesia que llame la gracia de Dios. 그냥 하나님의 은혜가 막 받기 싫어도 막 은혜를 하나님이 막 멈추도록 주시는 거예요, 막. O sea, aunque uno no desee recibir la gracia, se está llenando constantemente Macedonia por Dios. 그랬어요, 막. La iglesia de Macedonia ha sido así. 왜 마게도냐 교회가 ¿Por qué la iglesia de Macedonia 하나님께 은혜를 충만히 받느냐? recibió plenamente la gracia de Dios? 그것을 얘기하는 겁니다. Esto lo está diciendo. 그 이유를 생각해 La 보겠습니다. razón pensemos juntos. 다시 2절 보겠습니다. Vamos a volver al versículo 2. 세컨드 고린도 카피톨로 5초 베르시클 2에 보면 Si vemos el versículo 2, 환난의 많은 시련 가운데서 저희 넘치는 기쁨과 극한 가난이 저희로 풍성한 열을 넘치도록 하게 하였느니라. que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. 잘 보세요. 표현 가운데 Hay que ver bien en la expresión, 그리스인의 이 헌금을 은혜로 지금 표현하고 있어요. está expresando como gracia la ofrenda de los hermanos. 헌금을 은혜라고 성경에 되어 있기 때문에 Como la gracia es la ofrenda, se lo está diciendo. 이 시간 저는 부담 없이
como generosidad. Por lo tanto, ahora, desde ahora, sin tener ninguna incomodidad de 오늘 hablar, 좀 fuerte hoy un poco 얘기하겠습니다. fuerte voy a hablar, 헌금은 은혜거든요. porque la gracia es la ofrenda. 이 헌금 생활만 바르게 해도 하나님 은혜가 넘치는데 Porque solo por llevar correctamente la vida del material puede estar lleno de la gracia de Dios, 말은 항상 은혜 받기를 원해요. pero siempre por boca dice que quiere recibir la gracia, 근데 삶 가운데 pero en su vida 이 헌금 생활을 바르게 하지 않으면서 no está llevando correctamente la vida de la ofrenda. 하나님의 은혜가 임한다는 것은 합당하지 Y 않은 거예요. así que la gracia de Dios no es algo correcto. 뭐 사도 바울도 그랬고 El apóstol Pablo también ha sido 성경이 así. 하나님 헌금 생활이 하나님 은혜라겠습니까? Y como en la Biblia también está diciendo que la ofrenda es la gracia, 오늘 이 시간만큼은 al menos en esta hora, 제가 마음 편하게 yo voy a hablar cómodamente, 평상시보다 조금 세게 un poco más fuerte de lo 좀 normal. 헌금 설교에 대해서 좀 Voy a hablar 하겠습니다. acerca de la ofrenda. 자, 내용을 보겠습니다. Miremos el 이 contenido. 마게된 성도들이 가난했을까요? 좀 부유했을까요? ¿Cómo creen ustedes? ¿La iglesia de Macedonia ha sido pobre o rico? 아주 가난했어요. Muy pobre. 그 당시에 많은 교회들이 있었는데 Estuvieron varias iglesias 그 en aquella 교회들 época, 중에서 pero entre todas, 특별히 마게도니아 교회는요 especialmente las iglesias de Macedonia, 매우 가난한 eran 교회였어요. muy pobres. 그런데 그 가운데서도 Pero 있잖아요. en medio de esta situación, 너무나 가난했고 eran pobres, 많은 환란과 시련도 있었고 tuvieron muchas persecuciones y tribulaciones, 그런데 그 가운데서도 마게던 성도들은요 많은 헌금을 했어요. pero en ellas ellos sacaron una gran cantidad de ofrenda. 특별히 그 당시에 에루살렘에 기근이 와가지고요. Especialmente en esta época, como hubo hambre en la ciudad, en la iglesia de 에루살렘 Jerusalén, 성도들이 막 굶주리고 너무 힘들었던 분들이 너무 많았어요. especialmente en Jerusalén, había muchos hermanos que estuvieron sufriendo por hambre. 그 자기들도 마게던 성도들도 가난한데 Los santos de la iglesia de Macedonia también eran 그 pobres, 기근 때문에 힘들어 에루살렘 성도들을 위해서요. pero por preocupación hacia los santos de Jerusalén, 엄청난 헌금을 보낸 ellos 겁니다. enviaron una gran cantidad de ofrenda. 거기에 희생이 들어가 있잖아요. Ahí se incluye el sacrificio, 그래서 ¿cierto? 하나님이 그 마게도냐 Por lo tanto, 교회들을 Dios 축복한 겁니다. Bendijo a la iglesia de Macedonia. 세상 사람들은요 돈을 정말 크게 Las 생각해요. personas del mundo consideran muy grande el dinero. 아 이거 돈이 있어야 교회도 다니지. Hay que tener dinero para ir a la iglesia. 또 헌금은 돈 있는 사람들이 하는 Solamente 거야. los que tienen dinero pueden ofrendar. 그 생각을 다 Tienen que 무너뜨려야 돼요. dejar este pensamiento, derrumbarlo. 헌금은 있는 사람들이 하는 것이 아니라 La ofrenda no se lo hace una persona que tiene dinero, 은혜를 sino 받은 사람들이 una 하는 거야. persona quien recibió la gracia hace la ofrenda. 다시 한번 얘기합니다. Digo una vez más, 헌금은 누가 한다고요? ¿quién hace la ofrenda? 돈이 있는 사람들이 하는 No 것이 uno que 아니라 tiene el dinero, 그 은혜를 깨달은 sino la 사람들이 persona quien comprendió la gracia 그 사랑의 표현으로서 하는 것이 como una expresión del amor, 그게 헌금 hace la 헌금이에요. ofrenda. 있는 사람들이 하는 건 No 아닙니다. los que tienen hacen. 네, 이 마게돈 성도들을 보세요. Mire a los santos de Macedonia. 9절 볼까요? Vamos a ver el versículo 9. 9절 segundo Corintios capítulo 8 verso 9 leamos juntos. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. 자, 이 성경에 보면 사도 바울이 은혜를 두 가지 표현하고 있습니다. En la Biblia está diciendo el apóstol Pablo la gracia en dos maneras. 첫 번째는요. Primero, 우리가 구원받을 때 깨닫는 은혜입니다. la gracia que comprendemos al momento de recibir la salvación. 예수님은 창조자 하나님이시잖아요. Jesús es el creador, ¿verdad? 전능하신 하나님이십니다. Es todopoderoso. 근데 그분이 사람이 되셨고 Pero Él se hizo hombre 나를 위하여 y por mí 십자가에 피 흘려 돌아가셨습니다. fue crucificado y derramó su sangre. 내 죄를 영원 용서해 줬습니다. Solucionó mis pecados eternamente. 구원받기 전에는 불평과 원망이 많았습니다. Antes de recibir la salvación, uno tenía muchas 근데 quejas. 구원받은 이후에는 Pero después de recibir la salvación, 모든 것이 은혜로 todas las cosas 박아 se convierten en gracia. 구원받은 그 은혜 하나만으로도 Solo por la gracia de recibir la salvación, 기쁘고 nosotros podemos estar felices 감사하게 살아가는 겁니다. y agradecidos. 구원의 은혜, La gracia de la 그 salvación. 은혜를 얘기하고 있고 Está hablando primero acerca de 그리고 esto 구원받은 이후에 y después de recibir la salvación, 이 하나님께서 이 마게도냐 성도들의 예를 들어가면서요. Dios dando ejemplo de los santos de la iglesia de Macedonia. 마게도냐 교회는 가난하지만 헌금을 함으로 Los santos de la iglesia de Macedonia, aunque estuvieron en 부유한 자가 pobreza, 됐다. pero por ofrendar se hicieron abundantes. 예수님은 부유한 자인데 우리를 구원하시기 위해서 가난한 자가 되셨고 Jesús era abundante, rico, pero por nosotros se hizo pobre. 그래서 우리에게 은혜를 주셨고 Por lo tanto, nos 은혜를 dio la 베푸셨고, gracia. 반대로 구원받은 Al 이후에 contrario, después de recibir la 우리는 salvación, 마게도냐 성도들처럼 nosotros como los santos de la iglesia de Macedonia, 마게도냐는 가난했지만 los santos de la iglesia de Macedonia eran 가난한 pobres, 가운데 pero en 풍성하게 pobreza 헌금을 했습니다. pudieron ofrendar abundantemente. 그래서 가난한 Por lo 가난한 tanto, 자들인데
eran pobres, 주 안에서 은혜로운 pero se hicieron 부유한 자, ricos en el Señor. 은혜로서 부유한 자가 Se 되었다. hicieron ricos por causa de la gracia. 그 얘기를 하고 있는 Está 겁니다. hablando de esto. 우리 쿠스코 교회도요. La iglesia de Cusco 하나님의 은혜를 부르는 교회가 되었으면 también 좋겠습니다. espero que sea una iglesia que llame la gracia de 우리가 Dios. 가난한 중에도 풍성하게 주님을 해서 주님과 복음을 해서 이 물질을 드릴 수 있는 교회가 된다면 Si pudiéramos ser una iglesia que pueda dar todo el material para el evangelio y para el Señor, 우리 쿠스코 교회도 entonces la iglesia de Cusco también 하나님의 은혜가 충만한 교회가 podría ser 될까요? 안 una 될까요? iglesia llena de la gracia de Dios o no. 될까요? 안 될까요? ¿Podría ser o no? 된다는 겁니다. Sí. 우리는 가난하지만 Porque aunque nosotros somos pobres, 가난한 가운데 우리가 주님 앞 풍성하게 이 물질을 복음을 해서 드릴 수 있다면 pero si pudiéramos dar el material para el Señor, 우리는 최고의 부자가 되는 겁니다. podremos ser ricos más grandes. 은혜가 풍성한 부자가 되는 겁니다. O sea, una persona rica llena de la gracia. 주님은 최고의 부자지만 Porque aunque Dios es un ser más rico, 우리에게 은혜를 주시겠어 pero para darnos la 최고로 gracia 가난한 자가 되었습니다. se hizo más pobre. 그래서 우리에게 은혜를 Por lo tanto, 주었고 nos dio la gracia. 본받은 우리는 Y nosotros que recibimos 비록 la salvación, 가난하지만 aunque somos 우리는 pobres, 최고의 부자가 될 수 있어요. podemos ser ricos más grandes. 은혜가 충만한 자가 부자입니다. Una persona llena de la gracia es la persona rica. 그 두 가지 은혜를 사도 바울은 얘기하고 El 있습니다. apóstol Pablo está hablando acerca de estas dos gracias. 그들은요, 마게도냐 성도들은요, Los santos de la iglesia de Macedonia 힘에 지나도록 헌금을 했습니다. ofrendaron más allá de sus fuerzas. 3절 볼까요? Vamos a ver el versículo 3. Segundo Corintios capítulo 8 versículo 3. 여기 말씀하시기를 Como dice aquí, 마게도냐 성도를 얘기하는 겁니다. está hablando acerca de los santos de Macedonia. 힘대로 할 뿐 아니라 힘에 지나도록 자원해서 했다. Está escrito, con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. 어떤 사람은 형편대로 드리는 사람이 있어요. Hay personas que dan según su ambiente, según su 한 situación. 달에 막 밀소를 벌어. Por ejemplo, gana 1,000 soles al mes. 밀소를 버는데 그러니까 좀 부자잖아요. Entonces es un poco rico, ¿no? 그러니까 교회당 한 달에 CN소를 헌금했다. Entonces como 100 soles ofrenda al mes en la iglesia. 그럼 자기 형편에 맞게끔 하는 거예요. O sea, según su situación económica está dando 내 la ofrenda, 능력만큼 ¿verdad? 드리는 것은 문제가 없습니다. O sea, no hay ningún problema dar la ofrenda hasta que uno pueda. 그런데 하나님이 마게도냐 성도들에게 왜 은혜를 풍성히 주셨어요? Pero ¿por qué Dios ha llenado con gracia a la iglesia de Macedonia? 그들은 형편대로 드린 것이 Porque 아니라 ellos no dieron hasta como su situación 그들은 económica, 그들의 ¿no? 능력 이상으로 자원해서 Ellos 힘을 다해서 주님 앞에 복음을 해서 헌금을 드린 겁니다. ofrendaron para el evangelio y para el Señor más allá de sus fuerzas. 그러니까 Por lo 하나님의 은혜가 tanto, 있는 겁니다. hubo la gracia de Dios. 형편대로 한 것이 아니라 No hicieron ellos conforme a su 그 situación 형편을 넘어서 económica, 힘이 sino 지나도록. más allá de su situación. 그것도 자원해서 Todavía con un corazón voluntario, 주님을 사랑하는 마음으로 con el corazón de amar al 주님 Señor, 앞에 헌금을 했습니다. ofrendaron. 그렇기 때문에 Por lo tanto, 하나님의 은혜를 풍성히 주신 거예요. pudieron ellos recibir plenamente la gracia de 우리 Dios. 잘 아는 Es 말씀입니다. la palabra que nosotros conocemos bien. Busquemos San Marcos capítulo 12. San Marcos 12, versículo 41 a 44. San Marcos capítulo 12, versículo 41 a 44. Leamos juntos. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. 이 가난한 가부가 2 렙돈을 지금 경금했어요. Esta viuda pobre ha ofrendado 2 blancas al Señor. 근데 주님이 누구를 칭찬했습니까? Pero ¿a quién alabó el Señor? 돈 많이 낸 사람을 칭찬한 것이 No alabó a 아니라 las personas que ofrendaron bastante, 이 2 렙돈을 넣은 이 과부를 칭찬했어요. sino a la viuda quien ha puesto 2 blancas. 여러분들 한 렙돈이 얼마죠? ¿Cuánto cuesta una blanca? 페르돈으로 Según la moneda peruana. 3솔입니다. 3 soles. 2 렙돈이면 2 blancas 6솔을 낸 거예요. 6솔을. pagó como 6 soles. 근데
주님이 뭐라 했어요? Pero como dijo el Señor, 저 과부가 가장 많이 que 했다. ella es la que ofrendó más. 그러니까 여기서 무엇을 우리가 교훈을 ¿Qué es 얻었습니까? lo que podemos recibir nosotros en esta palabra? 얼마를 넣었느냐가 중요한 것이 No es 아니라 nada importante cuánto ha puesto, 어떠한 형편 가운데서 드렸느냐. sino en qué situación ha dado. 그러니까 물질이 아니라 Por lo tanto, lo importante no es el 주님은 material, 무엇을 받는다는 sino 거예요? qué cosa recibe el Señor, 마음을 받는 el 거예요. corazón. 있는 중에 드리는 것은 상식입니다. Porque dar cuando tiene es conocimiento, 근데 없는 중에 드리는 것은 마음입니다. pero dar cuando no tiene es corazón. 예, 자기 능력을 넘어서 드릴 때는 반드시 믿음이 있어야 되거든요. Porque para dar más allá de su fuerza, ciertamente requiere lo que es la fe. 하나님의 은혜에 사로잡혀서 자기의 능력을 뛰어넘어서 드리는 거. O sea, por estar rodeado de la gracia de Dios y dar, ofrendar más allá de su fuerza. 이건 믿음입니다. Esto es la fe. 저도 개인적으로 여러 번 Yo 이걸 también 경험했는데요. personalmente he experimentado mucho 근데 esto. 진짜 이 자기 능력을 넘어서 Pero realmente, 믿음으로 드렸을 cuando 때는요. uno da la ofrenda con la fe más allá de su fuerza, 하나님이요. entonces el Señor, 몇 배로 Dios, 갚아줘요. paga casi el doble. 경험해봐야 돼. 경험해봐. Hay que experimentar. 이걸 뛰어넘어 봐야 돼요. Tiene que saltar una vez 저는 esto. 개인적으로 그걸 여러 번 Yo 느꼈습니다. personalmente he sentido mucho de esto. 예, 하나님은 이런 그 하나님의 은혜에 사로잡혀서 자기 능력을 뛰어넘어서 주님께 드리는 자들, 그런 자에게 하나님이 은혜를 주실 수밖에 없죠. Dios no le quedaría más que dar gracia a la persona quien ofrenda, quien se entrega a sí mismo más allá de su 우리가 fuerza. 생각해도 이런 사람은 은혜를 받아야 돼. Para nuestro pensamiento, esta persona sí merece recibir la 이런 교회는 gracia. 하나님이 축복해 줘야 돼. Esta iglesia merece recibir la gracia de Dios. 우리 꾸스쿠 교회가 그런 교회가 되었으면 Espero 좋겠어요. que la iglesia de Cusco sea así. 자, 마게도냐 교회들은요. La iglesia de Macedonia, 왜 자기 능력을 넘어서 넘치도록 주님 앞에 드릴 수 있었을까? ¿por qué pudo dar más allá de su fuerza? 자, 먼저 주님 앞에 물질을 드리기 전에요. Primero, antes de dar el material a Dios, 먼저 드려야 될겠어. hay algo que tienen que primero dar. 뭐를 드려야 돼요? ¿Qué cosa tiene que dar primero? 어떤 사람은 이렇게 먼저 말로 드리는 사람이 Algunas 있어요. personas primero dan la palabra, 내가 ¿no? 주를 위해서 목숨을 드리겠습니다. Yo voy a dar, entregar la vida para el Señor, 나는 pero 이 돈은 못 바치겠습니다. no voy a dar el dinero. 그거 잘못된 거예요. Es algo equivocado, Entonces, ¿verdad? 말보다는요? Pero algunas personas más que decir, más que 행동으로. hablar, en acto está 마게도냐 mostrando. 성도들이 그랬어요. Los santos de la iglesia de Macedonia 말로 eran 한 것이 así. 아니라 No hicieron por boca, 먼저 sino 자신을 먼저 드렸어요. primero se dieron a sí mismos. 물질을 먼저 드린 게 아니라 No el material primero, 먼저 내 삶을 sino 주님께 드리겠습니다. propusieron en su corazón dar su 여러분 vida. 생각해 봅시다. 자기 목숨도 주님께 드리겠다고 각오한 사람이 La persona quien decidió hasta dar su vida 주님 para el 앞에 Señor, 헌금 생활 하면서 아깝다고 할까요? ¿no llevaría la vida de la ofrenda? ¿Diría que esto es mucho lo que estoy dando? 헌금통에 돈 넣어가면서 막 Poniendo dinero en la caja de la ofrenda, 손이 떨려 막. se está temblando la mano. 자기 목숨을 먼저 드리겠다고 각오한 사람이 Una persona quien propuso en su corazón dar la vida, 헌금 생활하면서 헌금 생활을 잘 못할 수가 있다니까 아니잖아요. no estaría llevando bien la vida de la ofrenda, no es así. 다른 은혜가 충만한 은혜를 충만하게 받기 위해서는 Por lo tanto, para 반드시 recibir plenamente la 바른 gracia, 물질 생활이 있어야 되는데 hay que tener una vida correcta del material, 그 바른 물질 생활이 이루어지기 pero 위해서는 para que se cumpla esta vida, 먼저 마음, primero el corazón. 자신을 먼저 드리겠다라는 Primero, 마음의 각오가 hay que 먼저 haber 하는 거예요. decisión del corazón para entregarse a sí mismo. 다시 세군도 고린도 카피틀 5절 베르시고 5에 다시 Vamos a 돌아오겠습니다. volver a 2 Corintios 8:5. 여기 기록됐기를 Aquí está escrito. 저희가 먼저 자신을 주께 드리고 그 다음에 헌금한 거예요. Sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y después de esto ofrendaron. 먼저 자신을 주께 드리는 Por 거예요. lo tanto, entregarse, darse a sí mismo primero al Señor. 여러분들 정말 구원의 은혜가 너무 커서 Como es muy grande la gracia de la 주님 위해서 salvación, 내가 주님 앞에 내 삶을 드리고 싶다. yo quiero dar mi vida para el Señor. 예, 먼저 각오를 먼저 하세요. Primero hay que proponer en su 이 corazón. 각오가 없는 사람들은요 Las personas que no tienen esta decisión 절대 헌금 생활 못 합니다. no pueden llevar jamás la vida de la 하지 ofrenda. 마세요. Mejor no lleven la vida de la ofrenda. 그런 자원하지 않은 마음으로 드리는 헌금 주님 Porque Dios no recibe con gozo la ofrenda que se da sin querer. 주님께 Por 먼저 lo tanto, 헌금 생활을 시작하려면은요. para empezar la vida de la ofrenda, 예, 주님의 은혜에 붙잡혀서 primero tiene que uno agarrarse de la gracia 주님 앞에 de 내 Dios 삶을 드리고 싶습니다. y tener el corazón de querer dar 정말 a sí 주님 mismo al 위해서 Señor. 제 모든 걸 드리고 싶습니다. Señor, quiero darme a mí mismo al 자신을 먼저 Señor. 드리는 이 각오 먼저 하세요. Primero hay que hacer la decisión de entregarse a sí 그러면 그 mismo. 다음은요. Y después, 뭐 물질이든 건강이든 뭐를 드려도 주님 앞에 aunque dé cualquier cosa que sea 아깝지가 dinero, salud, 그 no lo estima más. 은혜가 마음을 붙잡아 버리거든요. Porque la gracia agarra el corazón. 자, 이 사도 바울이 깜짝 놀랐어요. El apóstol Pablo se sorprendió. 이 성에 보면요.
여기 다시 여기 5절 보면은요. Si vemos en el versículo 5, 우리의 바라던 것뿐 아니라라고 돼 있죠. está escrito, y no como lo esperábamos. 이게 무슨 얘기냐면 ¿A qué se refiere? 사도 바울이 이제 마게도냐 성도들이 부탁을 했어요. El apóstol Pablo pidió a los santos de la iglesia de Macedonia, 마게도냐 성도님들 santos de la iglesia de Macedonia, 지금 흉년이 와가지고 기근이 ahora cuando 와서 hubo hambre, 지금 예루살렘 성도들이 por 너무 lo tanto 힘들어요. los santos de la iglesia de Jerusalén están viviendo muy difícilmente. 우리가 좀 Por lo tanto 헌금합시다. nosotros tenemos que ofrendar para ellos. 그리고 사도 바울이 마음에 바라는 마음이 있었어요. Y el apóstol Pablo tenía algún corazón de esperar. 아이고 우리 마게도냐 성도들이 가난하기 때문에 Como los santos de la iglesia de Macedonia son pobres, 예를 들면은 por lo 헌금해도 한 10솔 정도밖에 안 나올 por 거야. ejemplo, pensaba como que calculaba como que va a salir solo 100 soles. nomás. 그랬는데 Dijo, 바라는 것 이상으로다가 pero la ofrenda salió más allá, o sea, más de lo que 이 él había 가난한 마게도냐 esperado. 성도들이 있잖아요. 예를 들면 막 디스 밀솔이 막 나온 거야. Por ejemplo, él esperaba solamente recibir la ofrenda de 100, pero salió la ofrenda de 10,000. 사도 바울도 놀래버린 Entonces el 거예요. apóstol Pablo también se quedó sorprendido, 내가 바랬던 것보다 훨씬 많이 porque 나왔다. salió más de lo que él esperaba. 기대도 못했는데 Porque él ni siquiera ha esperado 이 가난한 성도들이 이렇게 cómo 많은 los 헌금을 하다니 santos de la iglesia pobre pueden sacar una gran cantidad de 사도 ofrenda. 바울의 생각을 많이 뛰어넘어 버린 겁니다. O sea, saltó el pensamiento del apóstol Pablo. 왜 마게도냐 성도들이 그랬을까요? ¿Por qué hicieron así los santos de la iglesia de Macedonia? 마게도냐 성도들은요. Porque los santos de Macedonia, 물질을 드리기 전에 antes de dar el material, 자기를 먼저 se 드렸던 dieron 겁니다. a sí mismos primeramente. 그렇기 때문에 아낌없이 Por lo 드렸던 tanto, 겁니다. pudieron dar cualquier cosa sin estimar nada. 자, 저는 너무 우리 쿠스코 성도들에게 너무 감사합니다. Yo estoy muy agradecido a los 저도 santos 그랬어요. de la iglesia de Cusco. 저는 Yo 이 사도 también. 바울의 이 말씀이 제가 이해가 되더라고요. Yo de verdad al comienzo no podía entender bien la palabra del 처음에 apóstol Pablo. 건축 시작할 때 Al comienzo cuando empecé con la construcción, 쿠스코 성도들 전체 헌금이 얼마나 나올까? yo dije, ¿cuánto sería más o menos la ofrenda de los 예를 들면 hermanos de la iglesia de Cusco? 제가 생각할 때는요. 달러로 얘기하면요. O sea, para mí, según 아마 우리 dollar? 성도들이 쿠스코 성도들 다 거의 다 가난하기 때문에 como los santos de la iglesia de Cusco no son tan ricos, 한 5,000달러 정도 아마 나오지 por eso 않을까? creo que 5,000 va a salir. 네, así 그게 yo. 제 솔직한 진짜 마음. Esto era mi corazón real y sincero. 그런데 막상 헌금을 했는데 Pero cuando realmente sacamos la ofrenda, 얼마 나온지 아세요? ¿cuánto ha salido? ¿Conocen? DSC 5,000 이상이 나왔어요. Más de 18,000. 오늘도 한 성도님이 오셔가지고요. Hoy también un santo se acercó a mí 시멘토 300푸대 값을 주고 갔어요. y dio el precio de 300 cementos. 뭐 이렇게 모인 게 있잖아요. 따져보니까 DS 5,000달러 이상이에요. Todo lo que se aumentó así, en total 18,000. 자, 그래서 하나님이 은혜를 많이 주시는 것 같아요. Por lo tanto, siento que Dios está dando mucha gracia a la iglesia de 여기서 Cusco. 머무를 게 아니고 Pero no tenemos que quedar 정말 quietos, 2020년 sino el año 하나님의 2020. 은혜가 충만한 교회가 우리 코스교회가 되었으면 좋겠어요. Espero que la iglesia de Cusco sea la iglesia llena de la gracia de Dios. 예, 우리 교회는요 지금까지 딱 한 번 플러스했어요. Porque en nuestra iglesia solamente una vez ganamos más de lo que perdemos. 어떤 분들 오해합니다. Algunas personas malentienden. 파스tor이 이렇게 해서 돈 모아가지고 또 어디 딴 데 쓰려고. Seguramente el pastor así ganando el dinero va a utilizar para otra cosa. 물론 그런 분들 한 분도 안 계시겠지만 Obviamente nadie pensaría así. 여러분 잘 아시는 대로요. Pero como ustedes 헌금 conocen, 줄게 제가 안 합니다. yo no soy quien me encargo de la 저도 개인적으로 ofrenda. 헌금 생활 제 나름대로 Yo 열심히 también 합니다. personalmente llevo mi vida de la ofrenda. 그리고 항상 한 달에 한 번씩 우리 임원 모임 때 발표를 해요. Y una vez al mes nosotros presentamos en la reunión de 그래서 presidentes. 우리 교회가 한 달에 얼마 막 아낄날 얼마 Nuestra 전기세 얼마 월세 iglesia, 얼마 cuánto ha pagado para alquiler, agua, luz, 쓴 게 얼마 y cuánto de 그리고 성도 gasto, 헌금이 얼마 y cuánto es la ofrenda que ha ingresado 우리 este 교회가 mes. 지금 1년 10개월이 되었는데요. Nuestra iglesia tiene 1 año y 10 meses, 예, 거의 2년 동안 pero 마이너스만 했어요. casi 2 años más de lo que ha ingresado había más 딱 한 번, gasto, 딱 한 pero 번 solo una vez 플러스 했어요. hubo más ingreso 2019년 10월 달에. en octubre del año 2019. 제가 얼마나 감동이 됐는지. De verdad yo me quedé muy 아, emocionado. 드디어 우리 교회가 마이너스를 안 했다. Dije, por fin nuestra iglesia no gastó más de lo que gana, ¿no? 또 11월 달도 마이너스. Pero noviembre vuelve a perder Diciembre más. minus. En diciembre también. 예, 그 나머지 부분 한국에서 이제 한국 성도들이 El resto, con 메꿔주잖아요. la ofrenda de los hermanos de Corea, estamos cubriendo. 그래서 우리 교회가는 어떤 이 헌금 생활이 왜 Por lo 중요하냐면요. tanto, ¿por qué es importante la vida de la ofrenda? 그걸로 해서 우리가 뭐 누구 한 개인이 뭐 그 헌금을 통해서 그 함부로 쓰고 그런 게 아니잖아요. O sea, por ofrenda nosotros no utilizamos como queremos, ¿no? 다시 한 말씀이지만 Digo una vez más, 그리스도인의 바른 물질 생활은요 하나님의 은혜가
은혜가 얼마만큼 주어지냐에 거기에 달려 있어요. O la gracia, la vida de la gracia de un santo depende de cuánto es, ¿no? De lo que se 여러분들, entrega a sí mismo. 믿음을 가지고요. Hay que tener fe 우리 정말 헌금 생활 올해 한번 바르게 y 해봅시다. este año correctamente llevemos la vida de la ofrenda. 말은 하나님의 은혜가 충만하기를 원한다. Por boca está diciendo que quiere que esté llene de la gracia de 그런데 Dios. 마게도냐 성도들처럼 Pero como los santos de Macedonia 올바른 먼저 자신을 주님에 드리는 헌신과 no tiene sacrificio de darse a sí mismo al 바른 Señor 물질 생활이 y 있지 llevar 않는데 una vida correcta del material. 하나님이 우리 교회에 은혜를 Sin esto el 주시겠어요? Señor nos daría gracia. 우리가 은혜 충만한 교회가 되겠어요? ¿Podremos ser una iglesia llena de la gracia? 불가능하다는 얘기입니다. Imposible. 다시 한번 생각해 봅시다. Hay que pensar una vez más. 자, 두 교회가 있습니다. Aquí están dos 고린도 iglesias. 교회는요. La iglesia de Corinto 막 믿음도 좋아. tuvieron mucha fe, 막 봉사도 많이 해. servían bien, 은사도 많아. tuvieron 말도 dones, 잘해. hablaron 간증도 bien, 잘해. testificaban bien, 그런데 pero 자기를 드린 헌신은였고 no tuvieron sacrificio 다른 de 물질 darse 생활을 a sí 안 해. mismo y no llevaron correctamente la vida de la 자, 이런 교회가 ofrenda. 있고 Hay una iglesia así 또 마게도냐 교회처럼 y otra iglesia como Macedonia 이것도 없고 저것도 없고 다 없어. no tiene casi nada, 그런데도 pero 먼저 자신을 드리기 primero se da a 드리고 sí mismo al Señor 그리고 바른 물질 생활을 y 합니다. lleva correctamente la vida del material. 여러분들이 Si 하나님이라면 ustedes fueran Dios, 여러분들이 하나님이라면 si ustedes fueran Dios, 어떤 게 ¿a qué 어떤 교회 iglesia 은혜를 풍성히 bendecería? 주시겠어요? ¿A qué iglesia daría la gracia? 어떤 교회예요? ¿A qué iglesia? 고린도 교회요? ¿La iglesia de Corinto 마게도냐 o la 교회? iglesia de Macedonia? 마게도냐죠. De Macedonia. 알았으면 Si conocen. 하고 슝슝 No solo 이러면 안 tienen que 되고. entender, quedarse, o sea, así entendiendo, 행해야죠. sino tienen que poner en práctica. 그래서 먼저는 자신을 드리는 겁니다. Por lo 먼저. tanto, primero es darse a sí mismo. 마게도냐 교회가 어떻게 극한 가난 중에서도 헌금을 드렸느냐? ¿Cómo la iglesia de Macedonia podía dar la ofrenda abundantemente a pesar de la 그 pobreza? 헌금을 하기 전에 Porque antes de hacer la ofrenda, 먼저 ellos primero 자신을 se dieron 주님께 a sí mismo al 드리겠다. Señor. 그 각오와 소원이 있었던 거예요. Hubo esta esperanza y también decisión. 그래서 올해 2020년 Por lo tanto, 마음의 소원과 en 각오를 este año 2020 tenemos que hacer voto en nuestro 정말 corazón. 저는 너무나 부족하지만 Yo sé que me falta mucho, 지금 드릴 거는 제 이 몸밖에 없습니다. pero lo que puedo dar solo es mi cuerpo. 하지만 이 몸이라도 주님 받아주십시오. Pero aunque sea mi cuerpo, desea usted 내 삶을 recibir. 주님께 드리고 Quiero 싶습니다. dar mi vida para el Señor. 그 각오 먼저 해보라니까요. Primero decida esto en su 물질 corazón. 생활은 그 다음인 거예요. Y después de esto, la vida del material. 먼저 Por lo tanto, primero, 찾아보겠습니다. busquemos juntos. 자, 로마노스 도세 베르시클로 1. Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1. Leamos juntos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 자, 이 말씀처럼 Como esta palabra, 진짜 예배는 형식적인 신앙이 아니라 이 몸을 드리는 겁니다. el culto racional no es una vida cristiana formar, sino dar el cuerpo. 예, 말씀이 전해지는 곳에 동참하고 Coparticipar en el lugar donde se predica la palabra, 희생하는 곳에 나도 이 몸으로 시간과 몸을 함께하고 dar mi cuerpo y mi tiempo en el lugar donde tiene que sacrificarse. 그리고 나이 가진 물질도 최선을 다해서 주님 앞에 드리고 참여하는 거 물질에도 Y dar el material en todo. 그것이 영적 예배라는 겁니다. Esto es el culto racional. 다시 한번 말씀드립니다. Digo una vez más, 진짜 주님 앞에 드리는 예배 참된 예배는 뭐냐? ¿qué es el culto racional? La adoración verdadera. 말로만 하는 형식적인 신앙이 아니라 No una vida cristiana que se hace por boca, 이 몸을 주님께 드리는 거. sino dar el cuerpo al Señor. 그게 참된 신앙이라는 Esto 겁니다. es la fe verdadera. 여러분 잘 아시는 대로 Como todos ustedes conocen bien, 이 헌금은 강요가 아닙니다. la ofrenda no es una obligación. 사도 바울은요 El apóstol Pablo 헌금의 척도를 저들의 간증이 진짜인지 가짜인지 그 표준으로 봤던 거예요. por medio de la vida de la ofrenda veía si la fe de aquella persona era 저 verdadera o 사람의 no. 신앙이 유선인지 참인지 알 수 있는 기준이 헌금 생활이라고 La manera para conocer si la fe de aquella persona es verdadera o 사도 hipócrita 바울은 얘기한 겁니다. era la vida de la ofrenda. El apóstol Pablo está diciendo así. 사도 바울은 고린도 성도들이 자발적으로 헌금에 동참하기를 원했기에 명령하지 않고 그들에게 설교 El apóstol Pablo, como deseaba que los santos de Corinto coparticipen en la vida de la ofrenda con un corazón voluntario, no está obligando. 여러분 우리 교회 헌금 저기 있지만은요 저는 그 헌금 생활 헌금 저거 오픈 안 합니다. Nosotros tenemos la
caja de la 각자의 ofrenda, pero 자원에서 no 하는 lo 거예요. abrimos. Cada uno se lo hace con un corazón 어떤 voluntario. 분들은 그런 분은 없겠지만 헌금 생활하는데 억지로 누가 보니까 그런 식으로 그런 마음을 헌금을 한다면은요. Si es que uno hace la ofrenda por fuerza porque alguien me ve, 그건 너무 합당하지 않을 esto sería 겁니다. algo muy incorrecto. 다시 돌아가 보겠습니다. Vamos a volver una vez más. Segundo Corintios capítulo 9. Segundo Corintios capítulo 9, versículo 7. 이 헌금 생활을 어떤 마음으로 해야 되는지 기록되어 있습니다. Está escrito con qué corazón llevar la vida de la ofrenda. Muy importante. Segundo Corintios capítulo 9, versículo 7. Despacio, leamos juntos. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 자, 헌금을 어떻게 하라겠어요? ¿Cómo hay que hacer la ofrenda? 마음에 정한 대로 할 것이고 인색함으로는 억지로 하지 말아라. Como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. 네, 억지로 한다는 뜻이 뭐예요? ¿A qué se refiere hacer la ofrenda por 막 fuerza? 아까우면서 내는 거. O sea, dar sin querer. 네, 돈의 크기가요 상황에 따라 달라질 수 있어요. El tamaño de dinero puede cambiarse, depende de la 자, situación. 제가 좀 이제 오늘 좀 세게 얘기하면 되겠죠? Les dije que hoy voy a hablar un poco fuerte, ¿verdad? 실질적으로 한번 얘기해 봅시다. Vamos a aplicar esto en la situación real y pensar. 자, 20소를 가지고 Llevando 20 soles, 내가 플라사베아에 가서 yo fui a Plaza Vea 장을 보려고. para comprar algo. 예, 그러면은요 20소 가지고 살 거 있어요? Entonces, con 20 soles hay muchas cosas que comprar. 별로 없어. No mucho, ¿verdad? 20소 가지고 별로 살 게 없어. Con 20 soles no podemos comprar casi nada. 그 20솔이 되게 좀 작아 보여요. Entonces, en la tienda es muy pequeño, se ve pequeño 20 soles, 20솔을 ¿cierto? 가지고 플라사베에 갔을 때는 Cuando uno va a Plaza Vea llevando 20 soles, 그렇죠. ¿cierto? 맞죠? ¿Cierto? 그런데 20솔을 가지고 Pero con 20 soles 헌금통 앞에 서보세요. está delante de la caja de la ofrenda. 그럼 20솔이 막 되게 커 보여. 막. Entonces se ve muy grande, ¿verdad? 20솔. Ay, 20 soles. 플라사베에 가면 En 20솔이 Plaza Vea, 엄청 작고 쓸 것 별로 살 것도 20 없는데. soles es muy pequeño, no hay casi nada que 근데 똑같은 comprar. 돈인데 Pero es el mismo dinero. 그걸 헌금통 앞에 서면 Pero cuando uno está delante de la caja de la ofrenda, 손이 떨려. o sea, la mano empieza a temblar. 딱 20솔 들었다가 Cuando saca 20 soles, 이렇게 큰 돈을 que es muy grande. 운솔만 운솔. 해. 좀 마음이 찔려요? Se remuerden en la 찔리면 conciencia. 안 되는데. No tiene que remorderse 네, en la 네, 그러면 안 conciencia. 된다는 거예요. Así no 그게 tiene que 억지로 ser. 한다는 거예요. Esto es dar por fuerza. 네, 그런 헌금을 하나님 기뻐하시겠냐고요. A Dios no se alegra por esto. 인색함으로나 억지로 하지 말아라. Dicen, no con tristeza ni por necesidad. 네, 억지로가 아니라 헌금 기쁜 마음을 해야 됩니다. Porque la ofrenda tiene que hacer no con necesidad, no 누가 con tristeza. 하나님의 은혜를 끄집어냅니까? ¿Quién podría sacar la gracia de 당연한 Dios? 얘기입니다. Es algo obvio. 억지로가 아니라 No hacerlo con 먼저 fuerza, 자신을 주님께 드리겠다는 각오를 하고 sino después de proponer en su corazón darse a sí mismo a Dios. 기쁜 마음으로 주님께 헌금하는 자. Y el que ofrenda con un corazón gozoso. 자, 자원함으로 하느냐, 억지로 하느냐, Hacer por fuerza o con un corazón voluntario. 즐거움으로 하느냐, 마지못해 하느냐, Hacer con un corazón gozoso o sin querer. 어떤 마음으로 하느냐에 따라서 Depende de con qué corazón hacer. 이게 고린도 성도들과 마게돈 성도들의 차이잖아요. Esto es la diferencia grande que hubo entre los santos de Corinto y los santos de 우리가 Macedonia. 고린도 성도 같은 그런 마음을 갖고 있다면요. Si nosotros tuviéramos el corazón como los santos de Corinto, 말이지만 entonces la apariencia puede estar un poco 하나님의 magnífica, 은혜는 멈춰버려요. pero la gracia de Dios se paraliza. 그런 교회가 아니라 No una iglesia así, 정말 온 성도가 sino todos los santos, 먼저 주님을 이 몸을 primero 주님께 el cuerpo, 그 헌신과 희생의 가부를 먼저 darse 하고 a sí mismo al Señor. 그리고 자원하는 마음으로 Y después con un corazón voluntario, 기쁜 마음으로. con un corazón gozoso. 근데 이 작은 물줄이 주님의 복음에 쓰일 수만 있다면 Si lo pequeño que doy puede ser utilizado para el Evangelio del 그런 마음으로 Señor, 기쁜 마음으로 자원하면 들을 수 있다라면 si pudiera dar con un corazón gozoso, 아니, 그런 교회를 하나님 축복 안 a esta 해주겠어요? iglesia Dios no 은혜를 bendeciría, 풍성히 부어주지 않겠어요? no echaría la gracia llenamente. 부어줄 거예요? 안 부어줄 거예요? ¿Va a echar o no? 당연히 Sí, la 부어주죠. gracia. 그리고 이 헌금 생활에는요 Además, en la vida de la ofrenda, 왜 헌금 생활이 성경에 중요하게 기록되어 있냐면 ¿por qué la Biblia está enfatizando la ofrenda? 그 헌금이 주님에 대한 믿음과 사랑을 증명하는 표기 때문에 그런 거예요. Porque la ofrenda es la manera de testificar el amor y la fe de Dios. 제가 얘기한 게 아니라 No lo digo yo, 사도 바울이 그렇게 sino el 얘기했어요. apóstol Pablo. 찾아보겠습니다. Busquemos juntos. 세군드 고린디오 세군드 고린디오 카피톨 5초 보겠습니다. 5초 세레카 5초 베르시클로 5초 leamos juntos. No hablo como quien manda, sino
poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor 자, vuestro. 헌금 생활을 얘기하면서 Hablando acerca de la vida de la ofrenda, 너희의 사랑과 진실함을 증명코자 함이로다. está escrito, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros. 헌금은 나의 믿음과 간증의 진실성을 나타냅니다. Porque esto muestra la sinceridad de mi fe y de mi testimonio. 주님 사랑의 진실성을 증명하는 것이 표로서 헌금 생활을 주님이 얘기하고 있습니다. Dios está hablando la vida de la ofrenda como la sinceridad de mi vida cristiana. 사과 씨를 심으면 사과 나무가 맺히죠. Cuando uno siembra la semilla de manzana, se hace el árbol de manzana, 포도 씨를 ¿cierto? 심으면 포도나무가. Cuando uno siembra la semilla de uva, entonces la vid. 마찬가지로 Del mismo modo, 은혜를 받은 성도에게 받은 성도는 헌금으로 나타나는 것이 당연하다는 en los 겁니다. santos que recibieron la gracia, esto se demuestra por medio de la ofrenda. 이게 과한 얘기가 아니에요. Esto no es una palabra excesiva. 사도 바울도 El apóstol 믿음의 Pablo, 선진들이요. todos los 헌금에 대해 antecedentes de la 정확하게 fe 얘기합니다, 정확하게. exactamente hablan acerca de la 왜 크리스천들이 ofrenda. 헌금을 안 하냐? ¿Por qué los cristianos hacen la 왜 ofrenda? 크리스천들이 11조를 안 ¿Por qué los 하느냐? cristianos hacen el diezmo? 10개 중에서 Entre 10, 9개는 내 거고 9 son míos 하나는 주님 거다. y uno para Dios. 그런 의미의 11조가 ¿El diezmo quiere decir esto? 아니잖아요. No, ¿verdad? 모든 것이 주님 것이다. El diezmo quiere decir que todo ha venido de Dios. 나의 물질도, Mi material, 나의 시간도, tiempo, 나의 건강도 salud. 다 주님이 나에게 Todo CF로 주신 것이다. Dios me dio al 주님이 100%. 주신 걸 나는 관리하는 거다. Yo solamente estoy administrando lo que Dios me dio. 그래서 모든 것이 주님의 것이라는 것을 인정하는 표로서 Por lo tanto, como una señal de reconocer que todo ha venido de Dios, 드리는 것이 da 11조잖아요. lo que es el diezmo. 그러니까 구원받지 않은 사람은 11조 Por lo 자격도 tanto, 없어요. los que no recibieron la salvación no tienen por qué ofrendar. 헌금도 아무나 하는 게 아닙니다. No cualquier persona hace 정말 ofrenda. 참된 주님의 사랑을 Solamente 깨닫고 los que comprendieron el amor del Señor. 구원받은 그리스도입니다. Los cristianos que recibieron la 그 구원받은 salvación. 그리스도들이 주님을 경외하는 표로서 Los cristianos que recibieron la salvación como una señal de temer a Dios. 모든 것이 하나님 것이라는 것을 인정하는 표로서 Como una señal de reconocer que todas las cosas han venido de Dios. 드리는 것이 Da lo que es 바로 11조인 el 겁니다. diezmo. 오늘 설교가 부담스럽습니까? ¿Es incómodo el sermón de hoy? 한국 설교 부담스러워요? ¿Es incómodo el sermón de la ofrenda? 부담스럽다면은요. Si es incómodo, 아직 주님을 자신을 드리는 것이 아직 이루어지지 않은 사람. será porque todavía no se acostumbra de darse a sí mismo a Dios. 먼저 자신을 주님 앞에 드리고 복음을 사겠다는 마음을 각오한 사람은요. El que propone en su corazón darse a sí mismo a Dios, 사실 헌금 설교가 en realidad 부담스럽잖아요. no le parece incómodo el sermón de la ofrenda. 오히려 더 주님 앞에 헌신하고 Más bien, o sea, propone en su 더 작은 corazón, 물질이라도 주님 앞에 드리는 것이 더 감사하다는 것을 마음에 más bien propone en su 깨달을 corazón vivir ofrendando más y sacrificarse a sí mismo. 자, 찾아보겠습니다. Vamos a buscar San juntos. Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6, versículo 19 a 20. San Mateo capítulo 6, versículo 19 a 20. Leamos juntos. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. 자, 이 세상에서는 아무리 지키려고 노력해도 도둑이 가장한 경우들이 있어요. En esta tierra, aunque tratamos de guardar lo que tenemos, el ladrón roba. 때로는 세월이라는 도둑, Puede ser el ladrón del tiempo, 때로는 죽음이라는 도둑. el ladrón de la muerte. 막을 수가 없어요. No lo podemos impedir. 다 가져갑니다. Lleva prácticamente todo. 근데 하늘에 보물을 쌓아두는 방법이 있는데 Pero hay manera de hacer tesoro en el cielo. 이 보물을 하늘 일을 위해 쓰면 되는 겁니다. Es utilizar el tesoro para las cosas celestiales. 우리는 물질을 가지고 천국에 갈 수는 없지만 Nosotros, aunque no podemos ir al cielo llevando lo que es el material, 여러분들 물질 내가 번 물질 천국에 가져갈 수 있어요? ¿ustedes acaso pueden llevar lo que han ganado al cielo? 막 ¿En la tierra? 오로, Por ejemplo, el 디아만테 oro, el 이거 diamante. 천국에 가져갈 수 있어요? ¿Puede llevar esto al cielo? 못 가져가요. No. 근데 좋은 방법이 있는데 Pero hay una buena manera. 물질을 내가 천국에 가져갈 수는 없지만 Aunque yo no pueda llevar el material al 내 cielo, 물질을 미리 천국에 보내놓을 pero 수는 있어. puedo enviar previamente el material al cielo. 미리 보내놓을 수는 있어. Hay manera de enviar previamente el material al cielo. 어떻게 하면 돼요? ¿Cómo? 복음을 위해 쓰세요. Utilice para el evangelio. 주님의 복음을 위해서 이 교회와 이 복음을 쓰세요. Para la iglesia y para el evangelio. 그러면은요 물질을 천국에 내가 가져갈 수는 없지만 Aunque yo no pueda llevar el material al cielo, 물질을 천국에 미리 pero puedo
보내는 수 있어요. ir enviando previamente el material. 근데 내가 보낸 건 이거 하나 보냈는데 Por ejemplo, lo que yo he enviado solamente es esto, 천국에 가면은 pero cuando uno va a hacerlo, 그만큼의 이자가 붙어 있어. o sea, hay interés de esta cantidad. 수지 맞는 거예요. Entonces esto no es suerte. 그러니까 가지가지는 Por lo 못할 tanto, 재물 이 땅에서 그냥 나를 쓰지 마시고 No tiene que utilizar lo que no podemos llevar a hacerlo aquí para mí, en la 미리 tierra, 복음을 써서 sino previamente tenemos que utilizar para el evangelio 천국에 미리 보내놓으세요. y enviar la riqueza en el cielo primero, ¿no? 아시겠죠? ¿Sí? 그게 지혜입니다. Esto es la 그게 지혜로운 sabiduría. 그리스도인이에요. Esto es un cristiano sabio. 성경 이런 말씀이 En la 있잖아요. Biblia hay una palabra así. 여기 이 말씀 찾아보겠습니다. Vamos a buscar esta palabra. 시간이 오늘도 조금 부족한데. Hoy también nos falta un 아니, poco 찾지 de 말고, tiempo. 찾지 말고. No vamos a 자, buscar. 산마테 이거 판타에 보세요. Solo mire la pantalla. 산마테 capítulo 6 versículo 24 leamos juntos. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. 자, 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수가 없다. Dice, no podéis servir a Dios y a las 여러분들 riquezas. 하나님을 사랑하세요. 물질을 사랑하세요. ¿Ustedes aman a Dios o a la riqueza? 이건 사랑의 문제라는 겁니다. Esto es el problema del amor. 예, 이 땅을 사랑하는 사람은 땅에, Porque la persona que ama a la tierra, en la tierra hace riqueza. 하늘을 사랑하는 사람은 La persona que 하늘에 ama al cielo, 쌓아둘 en el 겁니다. cielo hace riqueza. 있고 없음이 중요한 것이 No 아니라 es nada importante si tiene riqueza o no, 무엇을 사랑하느냐. sino a qué está amando. 구원만 그래서 아직도 세상의 물질을 더 사랑한다면 El cristiano que recibió la salvación sigue amando más la riqueza del mundo. 합당하지 않을 겁니다. Entonces no sería algo correcto, ¿cierto? 세군도 고린디오 5초 베르시로 도세를 다시 돌아가 보면은요. Vamos a volver a 2 Corintios 8:12. 여기도 한번 같이 한번 También vamos a 읽어볼까요? leer juntos. Porque Porque si si primero primero- hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. 자, 마음이 중요하다는 겁니다. Lo importante es el corazón. 자, 다시 한번 사도 바울이 고린도 교회와 마게돈 교회를 비교하고 있습니다. Una vez más el apóstol Pablo está poniendo la diferencia, la comparación entre la iglesia de Corinto y la iglesia de Macedonia. 가난한 중에도 풍성한 연부를 한 마게도냐 교회하고 La iglesia de Macedonia que hizo la ofrenda abundantemente a pesar de la pobreza, 말 잘하고 지식 풍성하고 경제적으로 풍성하고 은사도 풍성하지만 헌금하지 못한 고린도 성도들. y la iglesia de Corinto que no ofrendó a pesar de que estuvieron ellos en abundancia de riqueza, conocimiento y todo. 차이가 뭐예요? 차이가. ¿Cuál es la diferencia? 마게도냐 성도들은 없어도 풍성한 Los 연구를 santos 했고 de Macedonia, aunque no tuvieron, pero ofrendaron abundantemente. Corinto 성도들은 Los santos de 풍성했으면서도 Corinto tuvieron en abundancia la 하지 riqueza, 않았어요. pero no hicieron. 왜요? ¿Por qué? 마음의 차이입니다. Porque esto es la diferencia del corazón, 바로 사랑의 차이라는 la 겁니다. diferencia del amor. 사랑. El amor. 정말 2020년 먼저 주님을 사랑하고 Este año 2020, primero amar al 그 Señor 은혜에 붙잡혀서 y estar agarrado de la gracia 먼저 de 자신을 Dios, 주님께 드리고 darse a sí mismo a Dios 그리고 바른 물질 생활도 하고 y llevar correctamente la vida de la ofrenda. 온 성도가 함께 나아갈 수 있다면 Si todos los santos pudieran seguir adelante con un mismo corazón, 하나님의 Entonces, 은혜를 끄집어내는 교회, podría ser una iglesia que saque la gracia de Dios. 하나님의 은혜가 풍성한 교회, La iglesia llena de la gracia de Dios en este 하나님의 año. 은혜가 충만한 교회 La iglesia llena de la gracia de Dios. 될까요? 안 될까요? ¿Podría ser o no? 당연히 되죠. Sí. 자, 찾아보겠습니다. Busquemos juntos. 빌리펜ses capítulo 1, versículo 1. 몇 구절만 잡고 마치겠습니다. Busquemos unos cuantos versículos más y terminemos. 빌리펜ses capítulo 1, versículo 1. 자, 어떤 교회가 은혜를 불러오느냐? ¿Qué 하나님의 은혜를 iglesia 불러오느냐? podría llamar la gracia de Dios? 자, 여기 왜 이 말씀을 찾았냐면요. ¿Por qué busco este versículo? 예, 사도행전 16장에 보면 빌립보 교회가 처음으로 생깁니다. Si vemos en Hechos 16, podemos ver cómo se funda la iglesia de Filipo por 그리고 이 primera vez. 빌립보서를 사도 바울이 썼을 때는요. Y cuando el apóstol Pablo escribió el libro de Filipenses, 딱 10년 됐을 때요. tenía prácticamente la iglesia 10 años. 빌립보 교회가 생기고 나서 Después de la fundación de la iglesia de 딱 Filipenses, 10년 됐어. 10년. tenía 10 años. 근데 10년 된 교회 안에 잘 보세요. Pero en la iglesia de 10 años 감독도 있고요. estuvieron los obispos 집사도 y 있어요. los diáconos. 우리 교회는 집사님 En nuestra 한 분밖에 iglesia 없습니다. solamente hay un diácono, 이것도 ¿cierto? 빠른 거예요. Esto también es rápido. 그런데요. Pero 그러니까 막 아누시아노도 있고 hay ancianos, 10년 됐는데 tienen solamente 10 años, 교회가 엄청 pero la iglesia 커진 거예요. ha crecido mucho, o sea, se ha engrandecido. 많은 복음의 역사가 있기 위해서는요. Para que pueda existir una obra grande del evangelio, 하나님의 은혜가 풍성히 부어진 거예요. o sea, la gracia de Dios tiene que echarse abundantemente. 왜요? ¿Por qué? ¿Por 그 qué? 짧은 10년 안에 Dentro de 10 años, un corto tiempo, 이 빌립보 교회가 왜 이렇게 빨리 ¿por qué tan 성장했을까요? rápidamente la iglesia de Filipo podía crecer? 왜 이렇게 많은 하나님 은혜를 받았을까요? ¿Por qué recibió tanta gracia de Dios? 왜요?
왜요? ¿Por qué? 이 빌립보 교회는요. 사도 바울의 모든 물질을 빌립보 교회가 다 보냈어요. Porque la iglesia de Filipo apoyaba todo el precio de la misión del apóstol Pablo. 가난한 마게도냐 교회 중에 하나였습니다. 빌립보 교회가. Filipo era una de las iglesias pobres de 그런데 Macedonia. 4장에 보면 Pero si vemos en el 자, versículo 4, Filipenses capítulo 4 versículo 14 a 16에 보면은요. si vemos aquí, 사도 바울이 빌립보 성도들에게 이렇게 얘기합니다. el apóstol Pablo está diciendo así a los santos de Filipo. 너희가 내 계름에 참여했으니 잘하였다. O Filipenses, que al principio de la predicación del 그리고 evangelio. 15절에 뭐라고 Y en 얘기합니까? el versículo 15, como está diciendo, 예, 내가 마게도냐를 떠날 때 주고받는 내 일에 참여한 교회가 너희 외에 아무도 없었느니라. cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y 그리고 recibir. 16절에 보면 Y si vemos en el versículo 사도 바울이 16, 데살로니가에 있을 때 있는데요. cuando el apóstol Pablo estaba en Tesalónica, 너희가 한 번 두 번 나의 쓸 것을 보내었도다. está escrito, me enviasteis una y otra vez mis necesidades. 자, 무슨 얘기냐면 ¿A qué se refiere? 사도 바울이 선교 여행 갈 때마다 있잖아요. Cada vez que el apóstol Pablo hacía el viaje de la misión, 빌립보 성도들이요. los santos de Filipo 헌금을 준 거예요. enviaban la ofrenda. 저는 이 쿠스코 교회가 너무나 Yo 감사합니다. agradezco mucho por la iglesia de Cusco. 제가 누구라고 얘기는 안 합니다. No voy a decir quién. 제가 침포대 교회 있을 때는요. Yo cuando estaba en la iglesia de 저도 선교여행 많이 Chimbote, 다녔거든요. hice mucho el viaje de la misión 여기 쿠스코에 교회가 세워지기 위해서 한 달에 한 번씩 올 para 때도 que se 있잖아요. levante la iglesia en Cusco para venir una vez al mes aquí. 솔직히 개인적으로도 Sinceramente, 그 생활비가 다 떨어질 정도로 돈을 많이 썼어요. he gastado mucho dinero hasta que se gaste todo mi 근데 sueldo, 침포대 ¿no? 성도들 한 명도 운소를 안 Pero 도와줬어요. ningún santo de la iglesia de Chimbote me ha apoyado. 그런데 이 쿠스코 교회는요. Pero aquí en la iglesia de Cusco, 수야나 갈 때도 그렇고 para ir a Sullana también, Arequipa 갈 때도 para ir 그렇고 a Arequipa también. 성도들이 와서요. 저한테 Los 헌금을 줘요. santos se acercaban y me daban. 파스tor 가서 이 복음 전할 때 돈 Pastor, por 많이 favor, 벌어줄 때 utilice este dinero para la misión de tal lugar, ¿no? 저 기름값이라 더세요. Que sea el precio de 어떤 aceite. 분들은 말이라도 고맙게 합니다. O sea, algunas personas, al menos con palabra me 파스tor 이번에 emocionan, 성교여행 ¿no? 갈 때 좀 맛있는 거 사 드세요. Pastor, para ir el viaje de misión, compré algunos dulces y 그러면 제가 그거 가지고 맛있는 거 진짜 먹어요? realmente compro con este dinero los dulces. 그러진 않더라도 No, ¿verdad? 말이라도 그렇게 고맙게 해주는 Pero 분 있어요. igual hay personas que dan palabras 그게 que 아름다운 me emocionan, ¿no? Esto es un aspecto hermoso 복음을 위해서. para el 여러분 evangelio. 한국 교회가 왜 빨리 성장했는지 아십니까? ¿Cuál es la razón por la que la iglesia de Corea ha crecido rápidamente? 한국 교회 때문에 전 세계 600개 이상의 교회가 생겼어요. Gracias a Corea se fundaron 600 iglesias en otros países. 그렇게 한국 교회가 왜 성장했습니까? ¿Por qué ha crecido mucho la iglesia de Corea? 마게도냐 교회예요. Porque es la iglesia de 오늘날에 Macedonia. 이게 빌립보 교회입니다. Es la iglesia de Filipo de hoy en día. 자기 쓰는 것을 최소한 아끼고 Como mínimo utiliza para sí. 나머지 모든 물질을 Y el resto, 천국에 보낸 거예요. a ese lo envía. 복음을 쓴 거예요. Para el evangelio utiliza. 그렇기 때문에 하나님께서 그렇게 Por 빨리 eso 성장해요. Dios rápidamente hizo predicar el 우리가 evangelio. 그 정도는 아니더라도 Aunque nosotros no seamos así, 여러분들 다 대답하셨죠? todos respondieron, ¿no? 하나님의 은혜가 충만한 교회가 되고 싶죠? Desean ser la iglesia llena de la gracia de Dios. 그런 교회 만들고 싶죠? Quieren crear una iglesia así. 그럼 순종해 보세요. Entonces obedezcan. 먼저 자신을 드리고 Primero hay que darse a sí mismo 바른 물질도 바를 생각 바르게 하고 y correctamente llevar la vida del 감사헌금, material, la 주일헌금, ofrenda del día domingo, la ofrenda de 그리고 gracia, 11조 diezmo. 한번 해 보세요. Intente una vez. 그렇게 은혜 충만한 받을 삶을 살지 않으면서 은혜 달라고 하면은 Si uno 은혜 pide, 주시겠냐고. si uno pide recibir la gracia sin llevar una vida que merece recibir la gracia, 은혜 ¿está 충만히 bien? 받고 싶죠? ¿Quieren estar lleno de la gracia? 아멘. 네, 그러면 Entonces, 헌금 설교님 벌써 목소리가 다 죽었어 지금. por hablar de la ofrenda, creo que todos están muy callados, 다시 ¿no? 한번. 자, 은혜 충만히 받고 싶죠? ¿Quieren recibir mucha gracia? ¿Sí? 받고 싶죠? ¿Sí? 그럼 순종하세요. Entonces, obedezcan, 순종하세요. obedezcan. 아멘. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. Hoy hasta aquí. 자, 그래서 정리하면 Ordenemos. 올해 표가 하나님의 은혜가 충만한 교회입니다. El lema de este año es la iglesia llena de la gracia de Dios. 개인적으로 은혜가 Yo 충만하면 también, o sea, cuando uno está lleno de la 죄를 gracia, 이기고 personalmente puede ganar el pecado, 항상 평강하고 puede estar en paz, 봉사할 수 있는 힘도 생기고 puede tener fuerza para servir, 고난도 이겨내고 puede ganar sufrimiento 자신을 드릴 수가 y 있어요. puede darse a sí mismo. 이게 모든 것이 은혜로 가능한 겁니다. Todo esto es posible por la 근데 gracia. 그 은혜를 받기 Pero 위해서는 para recibir la gracia 더욱더 말씀을 가까이 하고 hay 주님을 que 알아가야 acercarse 되고 más a la palabra, conocer más al 기도해야 Señor, 되고, orar, 정직해야 되고 ser
esto, 말씀을 지켜야 되고 guardar bien la palabra 선을 간절히 추구해야 되고 y buscar el bien. 그런 삶이 있어야 됩니다. Hay que haber una vida así. 교회도 마찬가지입니다. La iglesia también sería lo mismo. 하나님의 은혜를 부르는 게 La iglesia que llame la gracia de 하나님의 Dios. 은혜가 충만한 교회. La iglesia llena de la gracia de 그러기 Dios. 위해서는 Para esto, 먼저는 헌신, primero 헌신하겠다는 sacrificio, 각오, decisión para 자신을 드리는 거. sacrificarse a sí mismo 그리고 그걸 표현해야 y 됩니다. después tiene que expresar. 무엇으로? ¿Por medio de 주님을 qué? 사랑하는 표현이 바로 헌금을 La 나타낸다 했습니다. expresión de amar al Señor se relaciona con la vida del material. 그런 교회가 되었으면 Espero que 좋겠습니다. sea así una iglesia. 그런 교회가 되었으면 좋겠습니다. Espero que así sea la iglesia. 그런 교회가 되었으면 좋겠습니다. Espero que sea así. 기도하고 마치겠습니다. Terminemos con la oración. 지금 참으로 감사드립니다. Dios, te damos gracias. 너무나 아름답고 충성된 우리 구스코 교회를 세워가심에 너무나 감사드립니다. Gracias por ir levantando a la iglesia de Cusco. 그 마게도니아 성도들처럼 Como los santos de 우리 Macedonia, 구스코 교회가 그리 되었으면 ayude para que 좋겠습니다. la iglesia de Cusco pueda ser así. 2020년 은혜를 풍성히 부어주시옵소서. Señor, por favor, eche más gracia en el año 2020. 은혜 위에 은혜가 풍성한 교회가 될 수 있도록 Ayude para que la 도와주옵소서. iglesia pueda ser una iglesia gracia sobre 그리고 gracia. 그런 교회를 되기 위해서 우리 각자가 말씀에 순종하고 Y para 나갈 수 esto, ayúdenos 있도록 para que 도와주옵소서. nosotros podamos seguir adelante obedeciendo a la palabra. 예, 오늘도 큰 은혜로서 함께 하시고 모든 일정을 주관하여 Hoy 주옵소서. también acompáñenos con una gracia grande y planee, por favor. 예, 주님의 은혜 감사드립니다. Le agradecemos por todo. En el nombre de Jesucristo hemos orado.